여러 가지 상황 가운데 아직 마음을 회복하지 못하고 말씀 앞에 나오지 못하는 여러 형제자매들 계십니다. Hay algunos hermanos que todavía no están ante la palabra por no recuperar su corazón por el coronavirus. 용기를 주시고 힘을 주시고 앞으로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, permíteles coraje para que ellos puedan seguir adelante. 빠른 시간 안에 모두 다 함께 모이고 예전처럼 힘있게 복음을 위해 한 마음으로 더욱더 나아갈 수 있도록 Señor, 도와주시옵소서. ayude para que lo más antes posible podamos reunirnos como antes del coronavirus y podamos seguir adelante con un mismo corazón. 어려운 가운데 먼 지역에서 또한 말씀 듣고 있는 지케, 아깝고 산토 토마스, 끼뇨타 그 외에도 많은 지역 형제자매들에게도 함께해 주시고 먼 곳에 있더라도 동일한 은혜로서 함께하여 주셨소서. Señor, acompáñese a todos los hermanos de tales lugares para que puedan escuchar la palabra bien allá y que puedan mantener su corazón firme. 13일부터 진행되는 구하락과 우하락고 그 두 지역 집회에 함께해 주셔서 힘있게 복음의 말씀이 전해지고 주님의 몸된 교회가 또한 세워질 수 있도록 Señor, 도와주시옵소서. también acompáñese al seminario de Curahuata y Huaracose que se va a realizar a partir del 13 de septiembre para que se predique el evangelio fuertemente. 계속해서 산타 토마스에 있는 모든 뿌에블로에 복음이 전해질 수 있도록 Ayude para que 도와주시옵소서. el evangelio se predique en todos los pueblos de Santo Tomás. 특별히 교회를 준비하고 있는 우루밤바 교회 또한 기억하여 주셔서 아무 어려움 없이 계획된 대로 교회가 잘 세워질 수 있도록 También 도와주시옵소서. recuerde a la iglesia de Urbamba que está en preparación para levantar la iglesia, para que sin ningún problema pueda levantar la iglesia. 주님의 은혜 가운데 여러 모습과 여러 방법으로 교회 가운데서 복음이 전해지고 있습니다. Señor, por tu gracia se está predicando el evangelio de distintas formas. 말씀 듣는 모든 분들에게 함께해 주시고 모두 구원받을 수 있도록 Acompáñese 도와주시옵소서. a todas las personas que están escuchando el seminario para que todos puedan ser salvos. 주님의 복음을 더욱더 한 마음으로 힘있게 전하기 위해서 10월 2일 날 이나그라션을 진행하게 Y 되었습니다. también vamos a realizar la inauguración el día 2 de octubre para predicar el evangelio más fuertemente. 우리가 전하고자 하는 여러 많은 영혼들을 초대할 수 있도록 도와주시고 계속 이어지는 집회에 많은 영혼들 듣고 구원받을 수 있도록 Señor, 도와주시옵소서. ayúdenos a invitar a muchos espíritus a quienes queremos predicar y que ellos puedan venir a escuchar el seminario. 모든 시정을 아버지 하나님께 의지합니다. Confiamos todo en el Padre Dios. En el nombre de 예수 그리스도 hemos orado. 아멘. 찬양 이후에 말씀 함께 나누도록 Vamos a 하겠습니다. compartir la palabra después de la alabanza.
말씀 찾겠습니다. Busquemos juntos el versículo de la Biblia. Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, versículo 4 al 5. Busquemos Deuteronomio capítulo 2, versículo 4 al 5. 4 al 5, despacio, leamos juntos. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos muchos. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. 오늘은 싸워야 할 것과 싸워서는 안 될 것에 대해서 배워보도록 하겠습니다. Hoy vamos a aprender con el tema cosas con las que pelear y no pelear. 오늘 말씀이 참 중요한 것 같아요. Pienso que la palabra de hoy es muy 그래서 importante, 좀 인터넷 문제도 생기고, pero por eso que hubo un poco de problema de internet. 그래서 오늘 말씀이 좀 유익이 됐으면 좋겠습니다. Espero que la palabra de hoy sea bien para ustedes. 인터넷이 이렇게 문제가 되면은 인터넷으로 말씀을 먼저 여기 듣는 분들이 많이 계신데요. Hay varios hermanos que están escuchando la palabra por internet, ¿verdad? 이런 것들이 좀 문제가 돼서 기도가 됩니다. Estoy orando mucho porque tales cosas pueden ser problemas para ellos. 어떻게 녹화가 되고 있는지는 모르겠어요. No sé si se está transmitiendo en vivo, no sé si está grabándose. 다행히 녹화가 되고 있다네요. Creo que 다행입니다. sí se está grabando. 중요한 말씀이라 그런 것 같습니다. Como es una palabra importante, entonces creo que nos está pasando esto. 개인적으로도 준비하면서 제 자신을 많이 돌아봤던 말씀입니다. Personalmente preparando este sermón también pude reflexionar mucho en mí mismo. 우리가 이 신명기는 아카데미 때도 말씀을 배웠었는데요. Hemos aprendido sobre Deuteronomio en la Academia Bíblica, ¿verdad? 데오드로노미오는 기억하는 책입니다. Deuteronomio es un libro de memoria. 이스라엘 백성들이 광야 40년 생활을 지내고 가나안 땅에 들어가기 전에 이제 모압 평지에서 이제 다시 이제 40년의 삶을 돌아보고 하나님의 계명을 다시 재정비하는 그런 시간, 그런 것을 기록한 책이 바로 이 신명기입니다. El contenido central de Deuteronomio se basa en la vida del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Luego recuerdan sus 40 años de vida antes de entrar a la tierra de Canaán en las llanuras de Moab y reorganizan y proclaman los mandamientos de Dios. 특별히 2장이 참 중요한데요. Especialmente capítulo 2 es muy importante. 가데스 바나에서 모압 평지까지 도착하기까지 38년 동안의 과정을 이렇게 회보하면서 하나님이 어떤 민족과는 싸우고 어떤 민족과는 싸우지 말라라고 해주신 중요한 말씀이 2장에 기록되어 있습니다. En el capítulo 2, recuperando el proceso de 38 años desde Cades Barnea hasta las llanuras de Moab, Dios les dice con qué nación se debe luchar y con qué nación no se debe luchar. 특별히 이 2장에 보면은요. Especialmente si vemos en el capítulo 2, 싸워서는 안 되는 세 민족이 있어요. hay tres naciones que no se deben luchar: 에돔, los edomitas, 모압, moabitas 암몬. y amonitas. 이 세 민족과는 어떤 일이 있어도 절대 이스라엘은 싸워서는 안 된다. El Señor dijo, pase lo que pase, Israel no se debe pelear con estas tres naciones. 그리고 또한 하나님이 싸워야 될 민족을 정해줬는데 También en la Biblia Dios determinó los pueblos con los que Israel tenía que luchar, 아모리 족속과는 싸워라. que se pelee con los amorreos 그리고 헤브론의 왕들은 싸워서 땅을 빼앗아라. y con los reyes de Hebrón para conquistar y tomar la 자, tierra. 왜 하나님이 직접 나서셔가지고 어떤 민족과는 싸우고 어떤 민족과는 싸우지 말라고 ¿Cuál es la 얘기했을까요? razón por la que Dios tomó la iniciativa para indicar con qué nación se debe pelear y con qué nación no se debe pelear? 에돔, 모압, 암몬과는 싸우지 말고 아모리 족속과는 싸워라. ¿Cuál es la razón por la que Dios prohibió que lucharan con los moabitas, edomitas y amonitas y permitió que lucharan con los amorreos? 이 말씀은 우리 그리스도인들에게 아주 중요한 영적 교훈을 우리에게 주고 Esta 있습니다. palabra da una lección espiritualmente importante para los cristianos. 우리는 이 영적 전쟁 가운데서 누구하고 싸워야 되고 누구하고 싸워서는 안 되느냐. Nos da a conocer con quién debemos luchar en esta guerra espiritual y con quién no debemos luchar. 이것은 아주 중요한 교훈을 우리에게 주고 있는 Esto da una 겁니다. lección muy importante para nosotros. 데오드로노미오
카피톨로 2 베르시클로 1을 다시 보면은요. Si vemos otra vez este versículo, 여기 우리가 회정하여라고 기록됐습니다. dice, luego volvimos. 돌고 돌아서 38년을 광야에서 헤맨 사건을 말하고 있는 Habla 겁니다. de acontecimiento en el cual los israelitas deambulaban y vagabundeaban por el desierto durante 38 자, años. 38년 전에 이스라엘이 가네스 바나에 있었습니다. Hace 38 años Israel estaba en Cades Barnea. 그래서 거기서 이제 파론이 가나안 땅을 들어가면 되는데 Solo ellos tenían que entrar en la tierra de Canaán. 이스라엘이 불순종함으로 말미암아 Sin embargo, debido a la desobediencia de Israel, 가데스 바나에서 이 부엘사바까지는 80km인데요. de Cades Barnea hasta Beerseba solamente es una distancia de 80 kilómetros. 5,000km를 걸으면은 보통 평균적인 사람으로 3일이면 갈 수 있는 거리입니다. Generalmente es una distancia que puede llegar solo a pie en 3 días. 근데 우리는 이스라엘 역사를 너무 잘 Pero 알고 nosotros 있죠. conocemos muy bien sobre la historia de Israel. 예, 3일이면은 가나안 땅에 들어갈 수가 있었는데 Era necesario solamente 3 días para entrar en la tierra de Canaán. Sin embargo, 이스라엘은 불순종함으로 los 말미암아 israelitas, por desobedecer, 무려 38년을 돌고 돌아서 가네스 바네아에 그 불순종했던 가네스 바네아에 다시 돌아올 수 있어요. tuvieron dar muchas vueltas durante 38 años para llegar a Cades 자, Barnea. 이게 우리 신앙생활에도 많은 교훈이 되죠. Esto da una lección muy importante para llevar la vida 참 cristiana. 우리가 순종하고 신앙생활을 하면 정말 쉽게 갈 수 있는 길인데 불구하고 Siempre y cuando llevemos la vida cristiana con obediencia es un camino fácil de llegar. 불순종함으로 Sin embargo, 말미암아 por desobedecer, 예, 이스라엘은 사흘이면 될 길을 예, 무려 38년이 걸렸습니다. los israelitas tuvieron que demorar como 38 años, a pesar de que era un camino que se podía recorrer en 3 días. 그래서 처음 예, 이집트를 탈출했던 출애굽 1세대는요 원망과 불평과 불순종으로 말미암아 그 1세대는 다 죽게 Por 됩니다. consiguiente, toda la primera generación del Éxodo por resentimiento, quejas y desobediencia murió durante ese 자, periodo. 하나님도 참 대단하십니다. Dios también es un ser muy 그 asombroso, 순종의 ¿verdad? 중요성을 알려주기 위해서 철저하게 그걸 행하셔요. A fin de enseñar sobre la importancia de la obediencia, cumple todos sus planes. 그래서 그 1세대죠. 출애굽 1세대는 그 불순종했던 1세대는 40년 동안 다 죽습니다. Por lo tanto, toda la primera generación del Éxodo de desobediencia murió en ese periodo. 이제 출애굽 2세대가 이제 드디어 가나안 땅을 들어가기 바로 일보 직전에 Por 있는 fin, 겁니다. la segunda generación del Éxodo estaba casi a punto de entrar en la tierra de Canaán. 예, 데오드로노미 카피톨로 2 베르시클로 14에 보면은요. Si vemos Deuteronomio 자, 2:14, 읽어드리겠습니다. les leo. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. 여기 세레 시내가 나오는데 Aquí habla sobre el arroyo de Seret. 여기 세레 시내는 모압과 에돔의 경계 부분입니다. El arroyo de Seret es el límite entre Moab y Edom. 예, 하나님이 이스라엘에게 주었던 그 가나안 땅 바로 앞에 있는 Está 겁니다. justo enfrente de Canaán, la tierra que Dios le dio a los israelitas. 그런데 출애굽 1세대가 다 어떻게 되었다고요? Pero ¿qué pasó con la generación del Éxodo, con la primera generación del Éxodo? 불순종함으로 말미암아 진중에서 다 멸절되었다. Por desobedecer, toda la primera generación del Éxodo murió en el campamento. 그래서 그 불순종 때문에 그렇게 됐다는 것을 계속 강조하고 있습니다. Constantemente la Biblia está enfatizando que fue debido a la desobediencia de Israel. 그래가면서 이제 새로운 이제 출애굽 2세대에게 가나안 땅에 들어가기 전에 어떤 민족과는 싸우고 어떤 민족과는 싸우지 말아라라고 다시 하나님이 명령하고 Y 있습니다. Dios le está ordenando a la segunda generación de Éxodo, que está casi a punto de entrar en la tierra de Canaán, con qué nación se tenía que luchar y con qué nación no se tenía que luchar. 그 불순종함으로 말미암아 출애굽 1세대가 다 멸망했잖아요. Como todos conocemos, la primera generación de Éxodo ha muerto en el desierto por desobedecer, 이제 ¿verdad? 새로운 출애굽 2세대에게 하나님이 이제 경고하시고 Entonces, 가리키시는 겁니다. Dios está enseñando y advirtiendo a la segunda generación de 하나님의 Éxodo. 말씀에 불순종하는 것이 얼마나 잘못된 ¿Qué 것인지 tan equivocado es desobedecer ante la palabra de Dios? 순종이 얼마나 중요한 것인지 ¿Y qué tan importante es obedecer? 이제 출애굽 2세대는 2세대에게 하나님께서 이제 가나안 땅에 들어가기 전에 마지막으로 그들에게 이제
교훈하고 가리키고 있는 겁니다. O sea, como la última vez Dios le está enseñando a la segunda generación del Éxodo para darles alguna lección. 그리고 하나님이 아주 중요한 한 가지 순종에 가리키기 위해서 한 가지 중요한 예를 드립니다. Y Dios mostró un ejemplo importante para hablar sobre el tema de la obediencia. 자, 중요한 말씀입니다. Vamos a ver juntos, es una palabra importante. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 al 12. 10 al 12. Leamos juntos. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. 여기 M 사람들이 나오는데요. Aquí habla sobre los emitas. 예, M 사람들의 뜻이 무서움, 두려움이라는 뜻을 가지고 있습니다. Los emitas significa temor o miedo. 이들은 안악당을 손처럼 키가 크고 아주 시간대 거인족 속이었습니다. Era una tribu de gigantes al igual que los hijos de Anac. 아주 시간대 거인족 속이었는데 불구하고 Era una tribu de gigantes. 모압 사람들이 이 M 사람들, 이 거인 족속들을 정복한 Sin 겁니다. embargo, los moabitas conquistaron esa nación grande. 자, 그리고 말씀하시기를 Y dijo Dios, 데우토로노미 capítulo 2 versículo 9에 말씀하기를요. dijo en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. 레슬레요. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. 자, 이게 하나님께서 왜 이 말씀을 하시냐면 ¿Cuál es la razón por la que Dios dijo lo siguiente? 자, 이 순종의 중요성을 강조하기 위해서 이 말씀을 한 겁니다. A fin de enfatizar la importancia de la obediencia, dijo lo siguiente. 자, 이스라엘 사람들이 가나안 땅을 정복하기 전에 정탐꾼 12명을 보냈습니다. Los israelitas, antes de conquistar la tierra de Canaán, enviaron 10 espías, 그리고 ¿verdad? 40일 동안 정탐을 Y 했는데 durante 40 días, los espías espiaron la tierra de Canaán. 여호수아와 갈렙 말고는요. Pero fuera de Josué y Caleb, 그 10명의 정탐꾼들이 뭐라고 얘기했어요? el resto, ¿qué dijeron? 부정적인 말을 하잖아요. Dijeron palabras negativas. 아이고, 우리 가나안 땅 절대 정복 못 Es 합니다. imposible que nosotros conquistemos la tierra de 그 Canaán. 가나안 땅에는 막 시간대 거인 En la 족속들이 tierra de Canaán 있습니다. hay gigantes, es una tribu de gigantes. 그들에 비하면 우리 이스라엘 사람들은 메뚜기처럼 A 연약한 comparación de 사람들입니다. ellos, los israelitas son débiles como langostas. 그래서 하나님의 말씀에 순종하지 않고 가나안 땅을 정복하러 가지 않습니다. Por lo tanto, los israelitas no obedecieron ante la palabra de Dios y no fueron a conquistar la tierra 하나님의 de Canaán. 말씀에 불순종하고 Desobedecieron ante la palabra de Dios, 그리고 모이세스를 막 죽이려고 하잖아요. más bien quería matar a Moisés, 자, ¿verdad? 그 불순종 때문에 Por la desobediencia, 3일이면 들어갈 수 있는 길을 이스라엘은 40년이 걸린 겁니다. ellos tuvieron que recorrer durante 40 años, a pesar de que era un camino que se podía recorrer en solo 3 días. 자, 그래가면서 하나님이 어떤 예를 들었어요? ¿Y qué ejemplo Dios ha mostrado? 모압 사람들. Los moabitas. 야, 너희들 부끄러운 줄 알아라. Ustedes deben sentir la 자, vergüenza. 모압 사람들은 거인적인 안악 자손들을 정복했지 않느냐? Porque los moabitas conquistaron esa tribu tan grande de gigantes. 그러니까 너희의 출애굽 1세대는 불순종함으로 그렇게 된 거다. La primera generación del éxodo, debido a la desobediencia, tuvo ese 이제 resultado. 출애굽 2세대 너희들은 절대 그 불순종해서는 안 Por lo 된다. tanto, la segunda generación del éxodo no tiene que volver a hacerlo. 너희 부모들은 불순종함으로 말미암아 40년을 광야에서 지냈다. Vuestros padres han vagado 40 años por desobedecer. 너희 조상들이 정복하지 못했던 그 시간대, 그 족속들은 모압 자손들이 정복했지 않느냐? Los gigantes a quienes ustedes no podían conquistar, o los moabitas los conquistaron. 모압 자손도 그 시간대 족속들을 정복하는데 Si hasta los moabitas conquistaron a los gigantes. 너희들은 하나님의 백성이고 Ustedes son el pueblo de Dios. 너희들이 순종하고 나갔으면 하나님의 도움으로 충분히 정복할 수 Si ustedes 있었는데 pudieran, o sea, si hubieran podido seguir adelante por obedecer, habrían podido conquistar la tierra. 너희 부모들은 불순종함으로 말미암아 정복하지 못했다. Pero vuestros padres no pudieron conquistar la tierra por 그 desobedecer. 모압 자손도 그 시간대의 족속을 정복했는데 Pero hasta los moabitas conquistaron esa tribu de 그래서 gigantes. 그 예를 들어가면서 순종의 중요성을 말씀하는 Dando 겁니다. ese ejemplo está hablando sobre la importancia de la obediencia. 자, 그리고 또 Y 말씀하기를 también dijo 이제 쓸데없는 것에 시간 물질을 투자하지 말아라. que no invierta tiempo ni material en cosas inútiles. 에돔, 모압, 암몬은 싸워도 되지 않는 민족인데 왜 싸우려고 하느냐? ¿Por qué estás perdiendo tiempo y dinero peleando cuando no puedes pelear contra Edom,
Moab o Amón. 싸워도 되지 않는 민족과 싸우려면 많은 사람이 죽고 물질 들고 많은 시간이나 이런 것들이 들어가면서 손해 보지 않느냐. Para luchar contra las naciones que no se tienen que luchar, o sea, se requiere mucho material, mucho sacrificio, mucho tiempo y muchas personas deben morir. 그러니까 싸우지 말라고 정해진 그 민족과는 절대 Por 싸우지 lo 말아라. tanto, el Señor está diciendo a Israel que no se pelee con las naciones a las que Dios había 그 determinado. 모든 것을 아껴서 너희들이 진짜 싸워야 될 아모리 족속을 Que 공격하라. ahorre toda su fuerza y ataque a los amorreos a quienes los israelitas tenían que 그럼 atacar. 훨씬 더 효율적으로 더 빠른 시간에 그 가나안 땅을 정복하게 Y 될 así 것이다. puede conquistar la tierra de Canaán de manera más eficaz y corta, ¿no? 그래서 하나님이 직접 싸워도 될 민족과 싸우면 안 되는 민족을 직접 Por lo 정해주신 tanto, 겁니다. Dios, o sea, enseñó el sujeto con quién pelear y no pelear. 예, 한번 생각해 보십시다. Pensemos juntos. 자, 저기 우리 세누병장님이나 임원들이 한 분씩 저기 가서 좀 뒤에 좀 앉아서 좀 계셨으면 좋겠어요. Me gustaría que los presidentes, uno de los presidentes estén sentados atrás. 임원들이 하셔야지 누가 한다고 자꾸 Eso lo tienen que hacer los 뒤쪽에 presidentes. 누가 한 명이 앉아 Alguien 있었으면 debe estar 좋겠어요. sentado atrás. 자, 일단 그래서 여기 왜 하나님은 에돔 모압 암몬 족속과 싸우지 말라고 명하셨는가? ¿Cuál es la razón por la que Dios ordenó no pelear ni con los edomitas, moabitas y 예, amonitas? 첫 번째 이유는요. La primera razón, 하나님이 주시신 땅이기 때문에 빼앗지 말라는 겁니다. debido a que la tierra fue dada por Dios, no se la tenía que quitar. 다시 말씀 보겠습니다. Vamos a volver a ver la 자, palabra. 데오드로노미 capítulo 2 versículo 5, 레슬레요. No os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. 내가 세일산을 에서에게 기업으로 주었다고 되어 있고 Está diciendo claramente que porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. 그 에사우의 족속과 그들과 다투지 말아라. Y está diciendo que no se pelee o no discuta con los pueblos, o sea, con los hijos de Esaú. 자, 에사우에서 생긴 민족이 어디죠? ¿Qué nación nació mediante Esaú? 에돔. Edom. 에돔입니다. 그러니까 에돔과는 다투지 말아라. Por lo tanto, está diciendo que no discuta con los edomitas. 하나님이 말씀하시기를 Dios dijo, 에돔 사람들이 살고 있는 땅은 하나님 내가 직접 그들에게 준 땅이다. Dios dijo que la tierra en la que viven los edomitas es la tierra que Dios les ha dado. 그래서 절대 에돔과는 싸우지 말아라. Por lo tanto, que no la 그래서 tomen. 하나님이 절대 이스라엘과 싸우지 말라고 하는 첫 번째 민족은 에돔입니다. Por lo tanto, la primera nación a la que Dios prohibió pelear, luchar, fue Edom. 두 번째는 Segundo, 모압입니다. los moabitas. 데오드로노미 capítulo 2 versículo 9에 보면 Si vemos Deuteronomio 2:9, 여호와께서 내게 이르시되 모압을 괴롭게 하지 말아라. 이 그들과 여호와? 싸우지도 말아라. me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra. 왜냐하면 모압 자손이 누구에 의해서 생겼어요? Porque los moabitas son los hijos de ¿quién? 롯, Lot. 아브라함이 조카입니다. Es el sobrino de Abraham. 그래서 모압과도 싸우지 말아라. Por lo tanto, está prohibiendo pelearse con los 그리고 moabitas. 세 번째 이스라엘 또 싸워다는 안적인 민족이 Además, 있는데 la tercera tribu, la tercera nación a la que Israel no podía luchar. 데오드로노미 capítulo 2 versículo 19에 보면 Si vemos Deuteronomio 2:19, 암몬 족속에 가까이 이르거든 그들을 괴롭게 하지 말고 그들과 다투지도 말라. y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos. 자, 세 번째 싸우지 말아야 될 민족은 어디예요? La tercera tribu con la que Israel no tenía que pelear, ¿qué fue? 암몬. Amón. 자, 세 이제 에돔, Son tres naciones, Moab. Edom, Moab, 암몬. Amón. 자, 왜 그럴까? 왜? ¿Cuál es la razón? 이거 상식적인 겁니다. Es una sabiduría 왜 común. 다른 민족과는 싸워도 되는데 에돔, 모압, 암몬과는 싸워서는 안 되느냐? ¿Cuál es la razón por la que Dios prohibió luchar contra los edomitas, moabitas y amonitas y permitió que lucharan con otros pueblos? 자, 에돔은 누구에게 생겼다고요? Edom es el pueblo nacido por ¿quién? 에돔. 에돔? 에사우. Esaú. 에사우가 누구예요? ¿Quién es Esaú? 학곱의 쌍둥이 형이잖아요. El hermano gemelo de Jacob. 그러니까 형제. Son hermanos. 형제인 거다. 형제지간인 거예요. Es decir, son hermanos. 자, 그리고 에돔과 모압은 누구에서 생겼어요? Y Edom y Moab por medio de quién ha nacido? Moab. 아브라함의 조카 롯. Los hijos de Lot. Son 그러니까- los hijos de Lot. 그러니까 이스라엘 민족과는 다 형제. Por lo tanto, con el 형제 pueblo de 민족인 Israel 거예요. son naciones de hermanos, de familia. 그렇기 때문에 형제 민족과는
싸우지 Por lo 말아라. tanto, Dios prohibió pelearse con los pueblos de hermanos. 자, 그 모압과 암몬은 좀 마음 아픈 민족이죠. Moab y Amón es un pueblo que nos da un poco dolor de 자, corazón. 롯은 구원은 받았지만 정말 세상 속에 살았던 사람이잖아요. Lot, a pesar de que fue salvo, pero vivía en el mundo. 그래서 소돔 고모라가 멸망할 때 소알성이라는 곳에 피신해 도망을 갔는데 Por lo tanto, ha huido a la ciudad de Zoar cuando estaba destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. 다른 사람도 아니고 술 먹고 자기 두 딸들과 Pero después de 너무나 tomar, 합당치 못한 죄를 짓게 되죠. cometió un pecado muy indigno con sus dos hijas. 그래서 모압과 암몬이라는 민족이 생긴 Por lo 겁니다. tanto, nacieron dos pueblos llamados Moab y Amón. 어쨌거나 전부 다 이스라엘의 형제지간인 De 거예요. todas maneras, son pueblos de hermanos de Israel. 그러니까 모압과 에돔은 사촌지간이니까 싸우지 말아라. Está diciendo que Moab y Edom son pueblos de parientes y que no se peleen con ellos. 다시 데우드로노미 카피톨로 2 베르시클로 4의 말씀처럼 Como dice en Deuteronomio capítulo 2:4. 자, 레슬레요. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, más vosotros guardaos mucho. 왜 이 세 민족과는 싸우지 말라 ¿Cuál es la razón 그랬느냐? por la que se prohíbe luchar contra estos tres pueblos? 에돔은 야고보 형 에서의 후손이고 Edom son los hijos de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. 롯의 자손인 암몬과 모압도 친척이므로 싸우지 말아라. Amón y Moab también son los hijos nacidos por Lot, o sea, son pueblos de parientes. 자, 오늘 말씀의 핵심입니다. Es el núcleo de la palabra de hoy. 자, 우리가 구원을 받고 있잖아요. 처음에 형제자매들이 다 이렇게 막 천사처럼 보여요. Recibimos la salvación y al comienzo vemos a todos los hermanos como si fueran ángeles. 그런데 좀 시간이 지나가면서 Pero con el transcurso de tiempo, 나하고 맞는 사람이 있고 또 안 맞는 사람이 이제 구분이 돼. ahora puedo saber con quién, o sea, me junto más y con quién no. 그래서 주님의 피로 한 가족이 되었는데도 Somos una 불구하고 familia por la sangre del Señor, 형제 자매들끼리 이제 다툼이 생기고 미움이 생깁니다. pero hay discusiones, contiendas entre los hermanos. 하나님이 그걸 정말 싫어하시는 거예요. Y es una de las cosas que Dios aborrece. 하나님이 왜 에돔, 모압, 암몬하고는 싸우지 말으라겠느냐? ¿Cuál es la razón por la que Dios prohibió luchar contra los edomitas, amonitas y moabitas? 이스라엘과 서로 형제고 가족지간이기 때문에 그런 Porque 겁니다. son pueblos de familia con Israel. 이것이 우리에게 너무나 중요한 영적 교훈이 Esto 되죠. da una lección muy importante de manera espiritual. 같은 형제이기 때문에 싸우지 말아라. Está prohibiendo que nos peleemos porque somos hermanos. 주님의 피로 구원받은 형제 자매는 싸움의 대상이 아닙니다. Los hermanos salvos por la sangre de Jesús no son sujetos de peleas. 우리는 서로 싸워서는 안 되는 존재들인 거예요. Somos personas que no tenemos que luchar 자, entre 이 nosotros. 가나안 땅 정복을 바로 앞에 두고 있는데 Ellos estaban casi frente a la conquista de 그 la tierra de 가나안 땅 Canaán. 정복을 생각하라고 막 Pero- 서로 형제 자매들끼리 막 같은 피를 가진 민족들이 서로 싸워. Ellos, en lugar de pensar en conquistar la tierra de Canaán, quieren, o sea, luchar contra los hermanos, o sea, contra pueblos de su familia. 안 싸워도 될 걸 싸워. No es necesario luchar con ellos, pero pelean. 그러면 물질 들어가죠, Entonces 시간 se gasta 들어가죠. material, tiempo. 가나안 정복하기는 더욱 더 어려워지는 Sería 겁니다. más complicado conquistar la tierra de Canaán. 진짜 싸워야 할 대상과의 싸움은 어려워지는 거예요. Y se hace más difícil la pelea con el objeto real, con el 우리가 sujeto 진짜 real. 싸워야 될 대상은 따로 있는 겁니다. El sujeto real con quien tenemos que pelear es otro. 형제 자매는 싸워야 될 대상이 아니에요. Los hermanos no son personas con quienes pelear. 형제 자매는 서로 협력해야 될 Más 대상입니다. bien los hermanos son personas con quienes cooperar. 우리는 서로 사랑해야 될 대상입니다. Somos personas con quienes amar. 연합해서 진짜 우리의 원수인 마귀와 우리는 싸워야 되죠. Tenemos que unirnos a fin de ganar al diablo, nuestro verdadero adversario, 진짜 ¿verdad? 마귀하고 싸우고 세상과 싸우고 내 육체와 싸워야 되지. Debemos luchar contra el mundo, contra mi carne, contra el diablo. 그런데 형제 자매들끼리 나하고 좀 안 맞는다고 막 서로 미워하고 헐뜯고 막 험담하고 그러면 Pero si existen discusiones y también chismes, peleas entre los hermanos por ser diferente que yo, 그런 그리스도인들이 너무나 합당치 않은 esto 겁니다. sería algo muy indigno para los 왜 cristianos. 하나님이 이스라엘이 싸워야 될 민족과 싸우지 말아야 될 민족을 정해줬느냐? ¿Cuál es la razón por la que Dios determinó naciones con quienes Israel tenía que pelear y no pelear? 절대 싸워서는 안 되는 그 세 민족은 바로 다 이스라엘의 가족이고 친척인 Porque 겁니다. esas tribus eran la familia y parientes de Israel. 마찬가지로 우리는 주님의 피로 한 피와 한 몸이는 형제요 자매요 서로 사랑의 De la 대상입니다. misma manera, nosotros somos hermanos salvos por la sangre del Señor y no somos sujetos de peleas. 싸움의 대상이 아닙니다. No somos sujetos de 그리고 peleas. 믿음의 대상도 아니에요. Tampoco somos sujetos de fe. 우리는 또 육신이기 때문에 서로 믿다 보면 서로
작은 거에 상처를 잘 Como 받아요. tenemos carne, por lo tanto, por creer en un hermano y en una hermana fácil podemos recibir la herida. 단지 하나 우리는 예수님의 피로 구원받았다는 하나만으로도 Solo por el hecho de ser salvos por la sangre del Señor, 서로 사랑하고 podemos amarnos unos a 서로 otros, 이해하고 entendernos unos a 서로 otros, 마음을 모으고 협력해야 될 대상이라는 것을 잊어서는 안 됩니다. cooperar y uniendo nuestros corazones. 네, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Primero Juan capítulo 4. Primero Juan capítulo 4 versículo 21. Primero Juan capítulo 4 versículo 21. Leamos juntos. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 El que 사랑할지니라. ama a Dios, ame también a su hermano. 자, 형제는 싸움의 대상이 아니고 사랑의 대상이라는 말씀입니다. Es decir, los hermanos no son sujeto de pelea, sino de amor. 형제 자매는 다툼 갈등의 대상이 아닙니다. Tampoco son sujeto de discordia, 협력하여 서로 선을 이루어야 될 대상입니다. sino de cooperación para hacer el bien en unión. 자, 구원받은 우리가 하나님을 사랑한다는 것을 무엇으로 알 수 있습니까? ¿Mediante qué se puede saber que nosotros salvos amamos a Dios? 형제 자매 사랑을 통해서 우리는 알 수 있는 겁니다. Se conoce a través del amor fraternal. 어떤 형제 자매라는 분이 구원을 받았다고 말하는데 매일 교회 가운데서 분쟁을 일으키고 어떤 형제 자매를 판단하고 그런다면 Hay algunos hermanos que por boca dicen que recibieron la salvación, pero juzgan, critican a los hermanos y pelean con ellos. 어떻게 구원받은 사람이 저럴 수가 있을까? ¿Cómo un cristiano salvo podría ser así? 저 형제 자매가 정말 구원을 받은 ¿Realmente 사람일까? ese hermano o esa hermana habría sido salva? 우리는 그런 의심을 가질 수가 있어요. Fácil podemos tener este tipo de duda. 예, 그래서 그 정말 구원받은 그리스도인의 가장 중요한 첫 번째 증거 중에 하나가 Por lo tanto, una de las señales de los cristianos salvos, 구원받은 형제 자매가 정말 하나님을 사랑한다는 증거가 뭐냐? una de las evidencias que demuestra que ese hermano realmente ama al Señor o no. 구원받은 이후에 정말 형제 자매를 진심으로 사랑하고 있는지, Tenemos que ver si realmente ese hermano está amando a los hermanos con 그 todo su 형제 corazón en la iglesia. 자매에게 사랑을 실천하고 있는지, Si ese hermano está practicando el amor en la iglesia, 예, 그 con los 모습을 demás. 보면 그분이 정말 구원받은 분인지 아닌지를 알 수 있다는 Viendo 겁니다. su aspecto podemos saber si realmente esta persona recibió la salvación o no. 요한 1서의 주된 내용이 바로 그 내용입니다. El tema principal de Primera de Juan es eso. Primero Juan capítulo 3, versículo 10. Les leo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 하나님의 자녀와 마귀의 자녀를 분별하는 방법이 뭐냐? Hay manera de distinguir los hijos de Dios y los hijos del diablo. 그 형제를 사랑치 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 하나님이 보실 때 이 세상에는 두 부류의 사람들이 있는 겁니다. Ante los ojos de Dios, en este mundo solo hay dos tipos de personas. 하나님의 자녀와 마귀의 자녀. Hijos de Dios e hijos del diablo. 나는 하나님의 자녀입니까? 마귀의 자녀입니까? ¿Yo soy hijo de Dios o hijo del diablo? 조금은 무서운 편이죠. Es una expresión un poco temible, 자, ¿verdad? 내가 하나님의 자녀에게 속했다는 것을 무엇으로 증명할 수 있습니까? ¿Con qué puedo comprobar que soy y pertenezco al hijo de Dios? 다시 말씀이 뭐라고 됐어요? En la Biblia, ¿cómo está diciendo? 형제를 사랑치 아니하는 자는 하나님께 Y 속하지 que no ama a su 아니하니라. hermano no es de Dios. 이 말씀처럼 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님의 사람이 아니라는 Como 무서운 esta 말씀. palabra, los que no aman a sus hermanos no son de Dios, es una palabra un poco temible. 하나님께 속한 사람과 마귀에 속한 사람의 가장 큰 차이는 형제 사랑, 교회 사랑, 말씀 사랑, 영혼 사랑에 달려 있는 겁니다. La mayor diferencia entre los que pertenecen a Dios y los que pertenecen al diablo se puede saber al observar el amor fraternal, el amor de la iglesia, el amor de la palabra y el amor del alma. 참으로 구원받은 하나님의 사람은요, Los que realmente recibieron la salvación, los hombres de 정말 Dios, 하나님의 자녀가 되면은요, cuando uno llega a ser hijo de Dios, 억지로가 아니라 자연스럽게 교회를 사랑합니다. no por fuerza, sino automáticamente, naturalmente 그리고 ama a la 형제 iglesia 자매를 사랑하고 y a los hermanos. 복음을 사랑합니다. Ama el evangelio. 잃어진 영혼들을 사랑합니다. Ama a los espíritus perdidos. 나에게 이것이 없다? Si no tengo eso,
그거는 정말 내 군을 돌아봐야 돼. Si no tuviera esto, debo pensarlo en mi 이거는 corazón. 강한 표현이 아니라 진짜입니다. No es una 맞잖아요. expresión temible o fuerte, es verdad, ¿no es 그 así? 큰 하나님의 사랑을 받은 사람이 Las personas que recibieron un amor tan grande del 어떻게 Señor, 하나님을 사랑하지 않을 수가 있고, ¿cómo no podrían amar al Señor? 어떻게 주님의 이 몸된 복음을 전하는 교회를 사랑하지 않을 ¿Cómo 수가 no 있고, podrían amar la iglesia donde se predica el Evangelio? 그리고 복음을 사랑하지 않을 수가 ¿Cómo no 있고, podrían amar el Evangelio? 같은 피로 구원받은 형제 자매를 내 몸처럼 ¿Y 사랑하지 cómo 않을 no 수가 podrían 있습니까? amar a los hermanos que fueron salvos por la misma sangre del 그래서 Señor? 구원받은 그리스도인의 가장 큰 Por 증거는 lo tanto, 뭐냐? una de las evidencias más grandes de los cristianos verdaderos 진심으로 형제 자매를 es el amor 사랑하는 verdadero hacia los hermanos. 그것이 증거라는 거예요. Esa es la evidencia. 자, 프리메르 후안 카피툴로 3 베르시클로 14에도 말씀하기를. Como dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 자, 14. 레슬레요. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 자, 요한일서를 자세히 보면은요. 계속 반복되는 단어가 있어요. Al leer detalladamente el libro de primera de Juan hay una palabra que se repite constantemente. 너희가 알리라, Sabemos, 알고, sabrás, 알거니와, sé. 안하니, 알지니 이런 사브란. 표현들이 계속 반복됩니다. O sea, tales expresiones se repiten constantemente en el libro de primera 왜 de 이런 Juan. 표현을 요한일서에서 계속 ¿Cuál es la 반복했냐면 razón por la que en el libro de primera de Juan se menciona mucho este tipo de expresión? 당시 이 요한 시대에 영지주의라는 잘못된 이단이 들어와 있거든요. Porque en la época en la que fue escrito el libro de primera de Juan entró una doctrina, una herejía llamada gnosticismo. 그 영주주의자들의 특징이 뭐냐면요. ¿Cuál es la característica de las personas que creen en esa doctrina? 삼위일체를 부인해요. Niegan la Trinidad. 그리고 그렇기 때문에 예수님의 성육신을 부인합니다. Por lo tanto, niegan también lo que es la encarnación de Jesús. 그 영주주의자들의 주된 주장이 뭐냐면 ¿Qué cosa es la opinión principal de las personas que tienen esa doctrina del 육신은 이 gnosticismo? 까르네는 다 악하다. O sea, la carne es mala. 이 까르네가 악한데 이 악한 까르네의 몸에 어떻게 하나님이 올 수가 있느냐? La carne es mala. Entonces, ¿cómo puede Dios venir con un cuerpo humano? 그러니까 절대 이 약한 몸 안에 거룩하신 하나님이 인간의 몸을 입고 사람 안에 들을 수가 Por 없다. lo tanto, es imposible que Dios, siendo muy santo, haya venido a la tierra con un cuerpo humano. 그래서 그들의 마음에는 삼위일체를 Por 받아들이지 lo 못한 tanto, 거예요. ellos no aceptan lo que es la Trinidad. 그래서 요한일서에 계속 안오니 안하니 Por 이런 lo 말씀이 tanto, la 왜 반복이 되냐면 palabra sabemos se repite muchas veces en primera de Juan. 교회에는 나오는데 ¿Cuál es la razón? 이 교회 안에서 어떤 사람이 구원받고 어떤 사람이 구원 안 받았는지 어떤 사람이 이단에 빠져 있는지를 어떻게 아느냐? Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero ¿cuál es la forma de distinguir quiénes son los salvos y quiénes son los que no recibieron la 어떤 salvación? 사람이 마귀의 자녀고 어떤 사람이 하나님의 자녀냐? ¿Cómo podemos distinguir quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? 그걸 알 수 있는 기준이 뭐다? ¿Qué cosa es el estándar, el criterio para saber eso? Para medir 진심으로 eso? 형제 자매를 사랑하는지 안 하는지. Si realmente los hermanos aman a los demás o no. 자, A 구원을 los hermanos o 구원을 no. 받았다고 교회는 나오는데 Hay personas que dicen que recibieron la salvación y 교회를 vienen a la 사랑하지도 iglesia, 않고, pero no aman a la iglesia, 복음을 사랑하지도 ni 않고. siquiera el evangelio. 이뤄진 영혼들이 교회에 왔는데도 아무 관심도 안 가져. También los hermanos no tienen interés de los nuevos espíritus. 그 이뤄진 영혼들을 위해서 기도 부탁이 올라오는데 같이 기도도 안 해. Hay peticiones de oración por los nuevos espíritus, pero hay hermanos que ni siquiera no oran por 그리고 ellos. 무엇보다 형제 자매를 판단하고 다투고 Sobre 형제자매를 todo, 미워한다. peleas, odio y criticar, chismear a los 형제 자매를 hermanos. 진심으로 사랑하지 않는다. No amar realmente a los hermanos. 예, 그런 사람은 하나님의 자녀가 아닐 것이다. Está diciendo que tales personas tal vez no hayan recibido la salvación. 그것은 형제자매를 사랑하지 않는 것은 그 사람 마음 안에 생명이 없다라는 증거이다. Porque no amar a los hermanos es una evidencia de que aquella persona no tiene vida en sí 여러분들 mismo. 새로운 생명의 특징은 ¿Cuál es la 무엇입니까? característica de la vida? 자랍니다. Crece, 그리고 움직입니다. se mueve. 자라기 때문에 반드시 그리고 변화합니다. Como crece, por lo tanto tiene cambio. 예, 그리고 형제자매를 사랑하는 겁니다. Y también aman a los hermanos. 다시 프리메르 후안 카피투로 3 베르시클로 15에 보면 Si vemos primera de Juan capítulo 3 versículo 15, 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인한 자마다 영생 구속이 거하지 않은 것을 너희가 아나니. todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 예, 미워한다는 말을 다르게 표현하면 사랑하지 않는다는 겁니다. Si expresara la palabra odio, aborrecimiento de manera diferente, significa no amar. 자, 우리는 미워한다는 것이 대적하고 욕하는 것이 미워하는 것이 아니라 그렇게 생각하는 사람들이 많은데요. 사실은 사랑하지 않는 것이 미워하는 것입니다. Creemos que odiar es rivalizar o insultar, pero en realidad no amar es odiar. 참으로 영생이 우리 안에 있으면 형제자매끼리 사랑하는 것이
자연스러운 Si la 거다. vida eterna está en nosotros, es natural amar a los hermanos. 자, 여기는 찾아서 같이 읽겠습니다. Esta palabra busquemos juntos y leamos 네, juntos. Primero Juan capítulo 4, versículo 20, leamos juntos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 자, 보이는 형제자매를 사랑하지 않는 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 것은 거짓말이거든요. Es mentira decir que los que no aman a su hermano visible aman al Dios invisible. 성경에 기록되어 있기를 Como en la Biblia está escrito, 형제자매에게 하는 것이 주님께 하는 것이라고 주님이 말씀하고 있어요. lo que le hace a los hermanos y hermanas es lo que le hace a Dios. 내가 형제자매를 진심으로 사랑하는 마음을 가지고 형제자매들에게 음식을 대접했다. Si una vez invité la comida a los hermanos con un corazón de 그럼 amarlos, 주님이 뭐라고 하시는지 entonces, 아세요? ¿qué diría el Señor? 내가 줄일 때에 너희가 나에게 먹을 것을 주었다. Porque tuve hambre y me disteis de comer. 그렇게 El Señor 말씀하신다니까요. va a decir eso. 야, 우리 주위에 건강에 안 좋은 아픈 형제자매가 있습니다. Cerca de nosotros hay hermanos enfermos, hermanas enfermas, ¿verdad? 병원에 신방을 갔다. Visitamos a un hospital por un hermano o hermana 그래서 enferma. 예를 들면 우리 베르타자매님 좀 아프시잖아요. Por ejemplo, la hermana Berta se encuentra 그럼 mal. 정말 시간이 안 되면 모를까? 시간이 되면 좀 방문해서 Entonces sería bueno que los que tengan tiempo visiten a su casa, 네, 맛있는 그 음식이라도 좀 Invitándole 대접해드리고 algo 갖다 드리고 rico, 뭐 빵이라도 좀 사다 드리고 aunque sea un pequeño pan. 자, 그게 작은 사랑이잖아요. Eso es el pequeño amor que nosotros 내가 아픈 podemos 형제자매를 practicar. 집이나 병원에 신방을 갔다. Si visité a un hospital por un hermano o hermana 그럼 enferma, 주님이 뭐라고 할까요? entonces, ¿qué diría el Señor? 내가 병들었을 때 나를 돌아보아 Enfermo y me visitasteis. 형제자매에게 입을 것을 주었습니까? O di algo de vestir a los hermanos y 그럼 hermanas. 주님이 뭐라고 할까요? Entonces, ¿qué diría el Señor? 주님은 내가 벗었을 때 입을 것을 내가 나에게 Estuve 주었다. desnudo y me cubristeis. 내가 목마를 때 마실 것을 내게 Tuve 주었다. sed y me disteis de beber. 주님은 그렇게 보신다는 El 겁니다. Señor lo ve así. 내가 평상시에 형제자매에게 하는 것이 주님께 하는 것이라는 겁니다. Lo que le hago a los hermanos y hermanas en mi vida cotidiana es lo que le hago al Señor. 막 그럴 리 없겠지만은요. 만약에 우리 형제자매들이 제 딸들을 비방했다. No creo que pase eso, pero por ejemplo, si los hermanos criticaron a mis 그럼 hijas, 사실은 내 딸들을 비방한 게 아니라 파스토리 entonces 저를 en 비방한 realidad me 겁니다. criticaron a mí, no a mis hijas. 예, 만약 여러분들이 마찬가지입니다. 우리 아버지 하나님도 그렇게 보신다는 겁니다. De la misma manera, nuestro Padre Dios lo ve así. 자, 그래서 이거 오늘 주제는 간단한 Por lo 겁니다. tanto, el tema de hoy es simple. 어떤 민족과는 싸우고 어떤 민족과는 싸우지 말아라. Lucha con este tipo de naciones y no luches con esos pueblos. 에돔, 모압, 암몬 족속과는 싸우지 말아라. No luches con los moabitas, edomitas y amonitas. 이유는 하나입니다. La razón es una sola. 형제 민족이기 Porque 때문에. son pueblos de hermanos. 친척 민족이기 Son 때문에. pueblos de parientes. 자, 왜 구원받은 자민들이 왜 싸우면 안 ¿Cuál es la 되느냐? razón por la que no hay que haber 왜 lucha entre 다투면 los 안 되느냐? hermanos salvos? ¿Por qué no hay que haber contienda? 단지 하나, 우리가 예수님의 피로 구원받다는 그 이유 Por 하나만으로 una razón de ser salvos por la sangre del Señor. 우리 구원받은 형제자매는 싸움의 대상이 아닙니다. Los hermanos que son salvos no son sujetos de pelea. 교회는 갈등의 대상이 아닙니다. Tampoco la iglesia es sujeto de discordia. 때로는 구원받은 가족이 다 구원받은 형제의 가족들이 있는데요. 우리 교회도 많죠. En nuestra iglesia también hay familiares que son salvos, ¿verdad? 그런데 구원받은 부부끼리 싸우고 Pero hay pelea entre esposo y esposa que recibieron la salvación. 구원받은 부모하고 구원받은 자녀들끼리 싸우고 Pelea entre el padre y el hijo. 우리의 가정은 갈등의 대상이 아니며 부부간에는 부부는 또한 원망의 대상도 Nuestra familia 아닙니다. no es sujeto de conflicto, no, ni sujeto de resentimiento entre esposo y esposa. 잊지 마세요. No debemos olvidar. 가족, 형제자매는 사랑의 대상. Familia, los hermanos y hermanas son sujeto de amor. 그리고 몇 가지 생각해 봅시다. Por lo tanto, pensemos en unos cuantos puntos. 왜 또한 에돔, 암몬, 모압과는 싸우지 말라겠느냐? ¿Cuál es otra razón por la que se prohibió pelear con los edomitas, amonitas y moabitas? 그 땅들은 그렇게 중요한 땅이 아니기 때문입니다. Fue porque la tierra de ellos no era significante. 사람들 눈에는 아주 좋은 땅처럼 보일 수 있습니다. A los ojos de la gente parecía una muy buena tierra. 근데 하나님 보시기에 그 모압, 에돔, 암몬 땅은
그렇게 좋은 땅이 아닙니다. Pero a los ojos de Dios la tierra de Moab, Edom y Amón era innecesaria. 그래서 하나님이 정복하지 말라고 Por lo 말씀하시는 tanto, 거예요. Dios prohibió pelear con ellos. 그 명령을 받았을 때 이스라엘 사람들은 잘 이해를 하지 못했을 Al 거예요. escuchar este tipo de orden, los israelitas pudieron no haber 그냥 entendido. 눈으로 볼 때는 모압, 에돔, 암몬 땅이 되게 좋아 Porque al 보이거든요. parecer la tierra de los edomitas, moabitas y amonitas era muy buena. 근데 왜 저 좋은 땅을 왜 하나님은 정복하지 Pero 말라 ¿cuál es la razón 그랬을까? por la que Dios nos prohibió luchar contra ellos? 하나님은 멀리 보시고 생각이 깊다는 거 아시죠? Pero sabemos que Dios ve lejos y tiene un pensamiento muy profundo. 네, 우리는 간혹 하나님이 허락한 것과 하지 말라는 것을 간혹 우리 마음 가운데 잘 이해하지 못하고 잘 순종하지 못하는 경우들이 있을 수 A veces 있습니다. no entendemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos y lo que nos prohibió hacer. 자, 여러분 순종이라는 의미가 뭡니까? ¿A qué se refiere la obediencia? 순종이라는 건 이해돼서 하는 것이 아니에요. La obediencia no la hacemos por entender. 이해되지는 않지만 믿음으로 하는 것이 바로 순종인 겁니다. La fe es obedecer solo porque el Señor lo dijo, aunque no lo entendamos. 네, 믿음은 이해되지는 않지만 주님이 그렇게 말씀하셨기 때문에 하는 것, 그것이 믿음이고 그것이 바로 순종입니다. La fe, o sea, es obedecer solo porque el Señor lo dijo, aunque no lo entendamos. 때로는 주님이 명령하신 것이 내 생각으로는 이해되지 않을 때가 A 있어요. veces hay muchos momentos en los cuales no entendemos lo que el Señor nos ha ordenado. 근데 특별히 모압 민족을 왜 모압 땅을 정복하지 말고 그들과 싸우지 말라 Pero ¿cuál 했을까? es la razón por la que Dios prohibió pelear con los moabitas y no 여러분들, conquistar su tierra? 모압 민족에서 나중에 누가 태어났어요? Por medio de Moab, ¿quién ha nacido después? 누가? ¿Quién ha 모압. nacido? 모압 하면은 대표적인 Hay una 성경에 나와 persona 있는 위대한 인물 representativa de la Biblia que 모압 여자 누가 있어요? nació en Moab. Es una mujer. 예수님의 조상에 들어가는 Está incluida en la genealogía de Jesús. 룻이잖아요. 룻. 자, 하나님은 그 미리 몇백 년을 보신 거예요. Dios vio ya muchos años después. 자, 예수님이 오시려면은요 태어날 통로가 있어야 되는데 Para que Jesús pueda venir a este mundo hay que haber camino por donde venir. 바로 모압 여인 중에 룻이 선택을 받았습니다. Y Ruth entre las mujeres moabitas fue escogida. 만약에 이스라엘 백성들이요 하나님의 말씀에 순종하지 않고 왜 하나님 왜 모압 땅을 왜 중고하지 왜 말라 그러지? 하고 막 모압 사람들 다 죽여버렸어. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas hubieran conquistado a los moabitas y hubieran hecho que se desaparezca la descendencia en la tierra de Moab? 가나안 사람들은 막 다 씨를 말려버리잖아 이스라엘 사람들이요. Porque los israelitas hicieron que la descendencia de Canaán se desaparezca, 똑같이 ¿verdad? 모압 민족을 다 씨를 말려버렸다. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho que se desaparezca su descendencia? 그러면 300~400년 후에 롯이 태어나야 되는데 그 롯이 태어날 수가 없는 거예요. Después de 300, 400 años, Ruth tenía que nacer en la tierra de Moab, pero si lo hubieran hecho eso, entonces Ruth no estaría en la 모압이 tierra. 멸망돼서 롯이 태어나지 않으면 예수님의 탄생도 없어지는 겁니다. Si se desaparece la descendencia de Moab y Ruth no llega a nacer, entonces se desaparece también la obra del Evangelio 그러면 복음의 역사도 끝나는 거죠. y se acaba lo que es la obra del 그래서 Evangelio. 하나님은 넓게 보신 Por 거예요. lo tanto, Dios vio ampliamente. 하나님은 수백 년 후의 일을 미리 다 계획하고 있었던 Dios 겁니다. vio cosas que pasarían después de más de 100 años y estaba planeando ya 그래서 las 그 cosas. 예수님의 조상 룻이 태어나기 위한 통로가 되기 위해서 그 모압 민족을 건드리지 마. Por lo tanto, prohibió que los israelitas conquistaran la tierra de Moab para crear un camino por donde Jesús pueda venir. 아무튼 당시 이스라엘 사람들은 이해를 못했을 거예요. En aquella época los israelitas no lo habrían podido 왜 entender. 모압 땅을 정복하지 말라고 ¿Cuál es la razón 했습니까? por la que Dios nos prohíbe luchar contra los 네, moabitas 그래서 우리는 기억해야 됩니다. y conquistar su tierra? Por lo tanto, tenemos que recordar. 네, 하나님은 넓게 보시고 멀리 보신다는 거, Dios ve lejos y 그리고 ampliamente 장래의 계획을 갖고 계시다는 거, y tiene planes futuros. 우리는 묵묵히 순종하는 것이 가장 중요하다는 거. Lo importante para nosotros es obedecer en silencio. 자, 그것을 생각해야 됩니다. Tenemos que pensar en este 그리고 우리가 punto. 신앙생활 가운데 우리가 또 한 가지 교훈을 얻을 수 있는 것은요. Y otra lección más que podemos recibir mientras llevamos la vida cristiana, 하나님이 형제 민족과 싸우지 말라고 한 것처럼 como Dios prohibió luchar contra los hermanos, contra pueblos de hermanos, 형제자매는 어떤 일이 있어도 있잖아요. 싸움 다툼을 피해야 됩니다. pase lo que pase, los hermanos tienen que evitar la pelea. 혹 작은 다툼이 있을다 Pueden haber 하더라도 algunas discusiones, peleas pequeñas. 해가 지도록 Sin embargo, 분을 품지 말라고 했잖아요. el Señor nos ordenó no tener ese rencor hasta que 마태복음 aparezca el sol, ¿verdad? 마태복음 5장에도 보면 있잖아요. Si vemos a Mateo capítulo 형제하고 서로 송사할 일이 생기면 빨리 가서
빨리 가서 서로 화해하라고 되어 있습니다. Está diciendo que los hermanos que tienen luchas o peleas se reconcilien rápido. 그래서 싸움 다툼을 그리스도인들은 피해야 됩니다. Por lo tanto, los cristianos deben evitar la pelea. 그럼 어떻게 싸움 다툼을 피할까? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar peleas y 몇 luchas? 가지 그 생각을 해보겠습니다. Pensemos en algunas 다시 cosas. 데오드로노미오 Otra vez vamos 돌아가겠습니다. a volver a las palabras de Deuteronomio. 데오드로노미오 capítulo 2 2장을 좀 표시해 놓으세요. Sería bueno que los hermanos marquen capítulo 2. 자, 데오드로노미 capítulo 2 versículo 6. Versículo 6. Les leo. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. 하나님이 에돔과 다툼을 피하는 방법을 가르쳐 주셨는데 Dios enseñó sobre la manera de evitar la pelea con los edomitas. 에돔을 지나갈 때 돈을 주고 물을 사 먹고 돈을 주고 양식을 사 먹어라. Dijo, cuando ustedes pasen por la tierra de Edom, Dios les ordenó comprar agua y alimento con dinero. 여러분들 고대 근동 지방에서 전쟁의 주된 원인이 뭐냐면 양식과 물, 양식과 이 식수를 서로 빼앗기 위해서 전쟁을 많이 했습니다. En el antiguo cercano oriente, la principal causa de la guerra era privarse mutuamente de comida y agua. 네, 땅을 빼앗지 말고 대가를 지불하고 물과 양식을 사 먹어라. Por lo tanto, Dios le ordenó a Israel para que compren las cosas, compren agua y alimento con 근데 dinero. 당시에는 어떤 pagando. 시대라고요? Pero ¿en qué época estaban los 우리 israelitas? 민족이 양식이 필요하고 물이 부족하다. Por ejemplo, mi pueblo no tiene agua ni comida. 그러면 전쟁을 해서 넘길 걸 뺏는 시대입니다. 이 Entonces 시대는. ellos tenían que hacer la guerra para conquistar lo que es de otros, ¿no? 그런데 하나님은 형제 민족인 에돔과 그 전쟁 다툼을 피하기 위해서는 사 먹어라. Pero Dios dijo, a fin de evitar la pelea con los edomitas, con un pueblo de hermanos, dijo que compren las cosas. 이는 하나님의 민족은 달라야 할 것을 교훈한 겁니다. Está dando a conocer que el pueblo de Dios debía ser diferente. 여러분들, 우리는 하나님의 자녀입니다. Nosotros somos hijos de Dios. 하나님의 자녀들은 세상 사람들과 같아서는 안 Los 됩니다. hijos de Dios obviamente no deben ser como los mundanos, 네, ¿verdad? 우리는 그리스도인답게 하나님의 자녀임을 항상 잊지 말아야 Como 됩니다. cristianos debemos recordar siempre que somos hijos de 나는 Dios. 그리스도인이다. Soy cristiano. 그리스도인답게 산다면 싸울 일이 없습니다. Si viviéramos como cristianos, no tenemos nada contra qué luchar. 양식과 물을 사 먹으라는 말을 좀 영적인 교훈을 받아보면은요. Vamos a recibir una lección espiritual con la palabra compra comida y agua con dinero. 그리스도인답게 살면 싸울 일이 없다. 그 얘기입니다. Significa que 사실은요. siempre y cuando vivamos como cristianos no tendremos nada contra qué 자, luchar. 생각해봅시다. Pensemos juntos. 이스라엘이 40년 광야 생활을 하면서 이스라엘은 물과 양식을 사 먹을 이유가 없었어요. Los israelitas, llevando 40 años de vida en el desierto, no tuvieron por qué comprar comida y agua con dinero. 물과 양식을 사 먹을 곳도 없었습니다. Tampoco había lugar para comprar tales 그러면 cosas. 이스라엘은 물과 양식을 어떻게 얻었어요? Entonces, ¿cómo los israelitas consiguieron comida y agua? 하나님이 하늘에서 만나를 내주셨고 Dios hizo caer maná desde el cielo 그 반석을 쳐서 물을 나오게 해오셨고 y rompió una roca a fin de darles agua. 이스라엘은 40년 동안 물 걱정, 양식 걱정 하지 않고 하나님의 Los 도움으로 기적적으로 israelitas 살았습니다. durante 40 años en el desierto de manera milagrosa vivieron sin tener ninguna preocupación de qué comer y de qué tomar, ¿no? 그런데 이제 가나안 땅을 목전에 두고는요. 하나님이 이스라엘에게 명령하십니다. Pero ahora con Canaán en el horizonte Dios le ordenó a Israel. 이제는 너희는 물과 양식을 Ahora 사서 먹어라. compra agua y alimento. 자, 이게 무슨 의미일까요? ¿A qué se refiere esto? 야, 이제는 너희도 해야 할 일을 해야 한다는 겁니다. Ahora tienen que hacer lo que se supone que deben hacer. 자, 이게 중요한 교훈인데요. Es una lección muy importante. 자, 구원 전에는요. 교회에 와서는 이제 왕 대접 받습니다. Antes de que fuéramos salvos, cuando por primera vez venimos a la iglesia, los hermanos nos tratan como a un rey, ¿verdad? 맞죠? 최근에 구원받은 분들 Especialmente los que recién recibieron la 누가 salvación. 있나요? 최근에 구원받은 분들. ¿Quiénes son los que recién recibieron la salvación? 누가 있어? 인정이. 야, 정말 막 대접 잘해주죠 형제자매들이 막. Los hermanos, o sea, los tienen que tratar bien, ¿verdad? 밥도 막 공짜로 사주고 막. Da la comida 막 gratuitamente. 아주 잘해주잖아요. O sea, hay un buen trato. 예, 막. 근데 형제자매 그래서 처음 구원받기 전 그리고 구원받고 얼마 됐을 때는 교회에서 막 왕 대접을 해줍니다. 왕 대접.
Al momento de recibir la salvación por primera vez y teniendo muy poco tiempo en la iglesia, los hermanos nos tratan como a un rey. 근데 이제 구원받은 지 내가 이제 1년이 됐어. Pero si tengo un año después de ser salvo, 그럼 이제 그 구원받은 1년 된 분들에게 왕 대접해줘요? entonces ¿acaso los hermanos tratan como a un rey a los que recibieron la salvación hace un año? 나는 구원받은 1년 넘었는데 아직도 나는 왕 대접하고 있다. Tengo un año, pero igual los hermanos me tratan como a un rey. 어? 그 뭐가 잘못된 거잖아요. Es algo equivocado, ¿verdad? 이제 자기가 할 거를 해야 돼요. Ahora de aquí en adelante nosotros tenemos que hacer lo que se supone que tenemos que hacer, 작은 청소 하나라도. aunque sea una pequeña limpieza. 그리고 이제 예전에는 그 교회의 물질로 내가 섬김을 받았다면 Antes, o sea, hemos sido servidos por la iglesia con material. 이제 정말 내가 구원받은 1년 이상 됐다면 Si tengo por lo menos un año después de ser salvo, 이제 밥도 알아서 사 먹어야 되고 cada uno tiene que comprar su comida. 맞아요, 들려요. ¿No es así? 그러니 헌금 생활도 해야죠. Y llevar también la vida de la 왜냐면 ofrenda. 그 귀한 헌금으로 어디 있습니까? Porque ¿para qué utilizamos la ofrenda? 다른 구원받는 영혼들을 건지는 데 쓰고 A fin de salvar a los espíritus perdidos. 그리고 다른 교회 복음 전하는데 그 물질을 써야 Y 되잖아요. para predicar el evangelio, ¿verdad? 이제 할 일을 해야 됩니다. Tenemos que hacer lo que se supone que tenemos 언제까지 que 하늘에 hacer. 입만 벌리고 계속해서 그 하늘만 바라보고 ¿Hasta 있겠습니까? cuándo vamos a estar manteniendo la boca abierta hacia el cielo? 이제 구원받은 정말 시간이 지났다면 Si realmente tenemos un poco de tiempo después 이제 de ser 이스라엘이 salvos, 광야 40년 끝난 이후에는 만나를 끊었습니다. como 반석의 물을 los 끊었습니다. israelitas que no tuvieron más maná ni agua después de salir del desierto, 이제 물을 사 먹고 ellos mismos tuvieron que 양식을 사 comprar 먹었습니다. agua y alimento. 자, 언제까지 하늘에 입만 벌리고 계속해서 있을 겁니까? ¿Hasta cuándo vamos a estar manteniendo la boca abierta hacia el 이제 우리가 cielo? 구원받고 신앙이 좀 1년이고 이제 자랐다면 Si nuestra fe ha crecido un poco después de recibir la 이제 salvación, 우리가 대가를 지불할 줄 알아야 entonces 되고 tenemos que saber pagar. 대접을 받는 것이 아니라 남을 대접할 줄 알아야 Tenemos que 되고 saber tratar a los demás en lugar de ser 이제 tratados. 신앙의 어린 형제자매들 사랑으로 더 살펴야 되고 Especialmente tenemos que cuidar a los hermanos que tienen una fe débil con amor. 적어도 구원받은 1년 이상 Si 됐다면 tenemos por lo menos un año después de 이제 ser 교회만 salvos, 바라보는 게 아니라 no solo tenemos que poner nuestra mirada en la 교회가 나에게 iglesia, 무엇을 해줄 것을 바라는 것이 no tenemos que 아니라 esperar que la iglesia me dé algo, 나의 할 일을 하고 교회와 복음을 sino 돕는 hacer las 자가 cosas 대하는 que 것이 tenemos que hacer 마땅합니다. y apoyar a la iglesia. 우리 교회는 그렇게 정상적으로 되어가고 있어요. Nuestra iglesia sí así se está manejando 때로는 así 1년도 안 normalmente. 됐는데 막 3년, 4년 된 분보다 더 잘하는 분들 계십니다. Hay algunos hermanos que ni siquiera tienen un año después de ser salvo, pero son mejores que los que recibieron la salvación 그래서 hace 이제 3, 4 años. 우리도 이제 Por lo tanto, nosotros también. 구원받이 정말 1년 이상 됐다면 Si tenemos por lo menos un año después de recibir la 주방 salvación, 봉사도 el servicio de la 그리고 cocina, 교회 청소도 la limpieza de la 그리고 iglesia, 교회 헌금 생활도 también la vida de la ofrenda en la iglesia, 정상적으로 하는 normalmente 것이 tenemos que 합당합니다. llevar. 그리고 다툼을 또 한 가지 방법은요. También otra manera, otra forma de evitar la pelea 하나님이 주신 것으로 만족하고 사는 것. es vivir, contentarse con lo que Dios nos ha dado. 만족하면 다툼이 없어. En realidad, uno no tiene por qué discutir 그런데 o 특별히 pelear con alguien si su corazón está contento. 구원받은 형제자매들끼리 다툼이 생기고 특별히 구원받은 가족 안에서 다툼이 일어나. Pero ¿cuál es la razón por la que hay pelea entre familiares salvos y hermanos salvos? 어떤 누구 집 누구 형제는 돈도 잘 버는데 Tal hermano, tal hermana gana muy bien el dinero. 당신은 왜 돈도 못 Pero ¿por 버냐고. qué tú no ganas nada de dinero? 아 누구 자매는 음식도 Tal 잘하는데 hermana cocina bien. 당신은 나랑 결혼한 지가 벌써 20년이 Pero tú 됐는데 ya tienes 20 años de casarse, de haberse casado conmigo. 아직도 음식이 이렇게 요 모양밖에 Pero 안 tu 되냐고. comida es fea. 예, 그게 서로 그냥 하나님이 주신 것에 만족하지 않고 사는 거예요. Hay personas que viven sin contentarse con lo 내 que Dios ha 남편보다도 dado. 더 좋은 다른 집 남편을 더 바라보고 Hay personas que 비교하고 incluso comparan su esposo con el esposo de otra casa. 만족하지 않기 때문에 다툼이 나는 Hay 겁니다. pelea porque uno no está contento con lo que tiene. 그 마음을 바꿔야 돼요. Tenemos que cambiar este 교회 corazón. 내에서도 En la iglesia, 가정에서도 en el hogar. 그 만족하는 마음을 가져야 다툼이 Tenemos que 아니라. tener este corazón de contentarse para no tener la pelea. 자, Deuteronomio capítulo 2 versículo 7. Les leo. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años de Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. 내게 부족함이 없었느니라. Nada te ha faltado. 자, 부족함이 없었다. No había falta. 만족하는 자는 싸울 일이 없습니다. Los que están satisfechos no tienen por qué pelear. 하나님이 이스라엘 사람들에게 얘기한 거예요. Dios le dijo a Israel, 내가 이스라엘 너희에게 부족함 없이 충분히 주지 않았느냐?
O sea, les di suficientemente todas las cosas necesarias. 너희들이 부족한 게 없는데 왜 에돔과 싸우려고 하느냐? Ustedes no tienen falta, pero ¿por qué quieren pelear contra los edomitas? 욕심 부리지 말고 순종해라. Está diciendo que obedezca sin tener codicia. 여러분 우리가 잘 알고 있잖아요. Nosotros conocemos bien. 다툼의 대부분의 원인 중에 하나가 지나친 욕심과 Una de las 과욕입니다. causas más comunes de peleas es codicia excesiva. 지금도 먹고 사는데 충분한데 E incluso ahora es suficiente para comer y vivir. 친구들과 어떤 모임에 갔다 왔어요. Pero después de volver de una reunión de amigos, 그리고 내 남편하고 내 아내하고 싸웁니다. 막. se pelea con su esposo o con su esposa. 내 친구 중에 누구는 남편 잘 만나서 좋은 차 타고 막 잘 사는데 Tal amiga se casó con un buen esposo y tiene un buen carro. 당신은 왜 돈을 못 Pero 버냐고. ¿por qué 막. tú no ganas dinero? 사실 지금으로도 En 충분한데 realidad ahora también es 자꾸 suficiente. 다른 것과 비교하면서 Pero comparándonos con los demás, 만족하지 못하고 과욕을 부리는 uno 것. no tiene la satisfacción verdadera y 그것이- tiene codicia excesiva. 그것이 가정의 다툼의 원인입니다. Esa es la causa principal de pelea 교회의 en el 다툼이 hogar. 원인이 될 수가 있습니다. Esto también puede ser la causa de pelea en la 욕심이 iglesia. 올라오면 반드시 다툼이 생깁니다. Una vez que surge codicia en nuestro corazón, hay pelea. 자, busquemos Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. Leamos juntos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no perdís. 자, 왜 다툼이 나느냐? ¿Por qué hay pelea? 욕심 때문이란 겁니다. Por la codicia, por la avaricia. 왜 가족끼리 하나가 되지 못하느냐? ¿Cuál es la razón por la que los miembros de familia no pueden ser uno? 구원받은 가족인데도, A pesar de que son familiares salvos, 구원받은 형제자매들이 있는 교회인데도 a pesar de que sea una iglesia donde hay hermanos 왜 하나가 salvos, 되지 pero 못하느냐? ¿por qué hay momentos en los cuales no podemos unirnos? 그게 물질에 대한 욕심일 수도 있고 Tal vez puede ser por 나의 codicia de 높은 materiales, 기준일 수도 있고 puede ser por mi estándar alto. 특별히 구원받은 지 오래된 분들이 이런 걸 조심해야 돼요. Especialmente los que recibieron la salvación ya hace mucho tiempo, tienen que tener cuidado. 예, 이게 구원받은 오래됐다고 막 높은 기준을 가지고 막 아직 성장하지 못한 형제자매들은 막 그렇게 막 낮게 보고 O sea, hay algunos hermanos que critican a los hermanos que no tienen mucho conocimiento y 기준에- crecimiento en la vida de la fe, 내 ¿verdad? 기준에 미치지 못하는 가족 형제자매를 막 미워하고 한다면 합당하지 않은 거죠. Sería correcto que odie por mi familia, hermanos y hermanas que no cumplen con ese estándar. 그리고 신앙적인 욕심도 다툼이 되기도 합니다. También la avaricia de la fe puede provocar una pelea. 다른 형제자매들은 막 잘 사는데 Hay algunos hermanos que viven bien. 나의 형제, 나의 남편, 나의 아내는 왜 Pero 이렇게 ¿por qué 신앙생활을 mi 못하냐? esposo y mi esposa no llevan bien la vida 다른 집 cristiana? 자녀들은 신앙생활 하는데 우리 집 자녀들은 왜 신앙생활 못하냐? Otros hijos llevan muy bien la vida cristiana, pero ¿por qué mis hijos no son buenos? 이러한 것들이 갈등, 다툼, 원망의 원인이 될 수 Esto 있다는 puede 겁니다. causar conflicto, disputa y resentimiento. 그리스도인들의 마음이 어떤 마음을 가져야 다툼이 안 Por lo 일어납니까? tanto, ¿qué corazón hay que haber en el corazón de los cristianos para que no haya pelea? 자, muy importante. Primero Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Les leo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 갈등, 다툼, 원망을 우리 가운데서 사라지게 하기 위해서는 어떻게 해야 되죠? ¿Qué tenemos que hacer para que este conflicto, disputa y resentimiento se desaparezca en nuestro corazón? 그리스도인 마음 가운데 자족하는 마음을 가져야 됩니다. Tener un corazón satisfecho, contento. 자족이란 자기의 분수를 알고 분수에 맞게 만족하는 겁니다. El contentamiento es conocer su límite y estar satisfecho con ello. 자족하면 많은 유혹과 시험, 다툼을 피할 수 있습니다. Siempre y cuando estemos contentos podemos evitar muchas tentaciones, pruebas y contiendas. 사도 바울이 왜 복음만을 생각하며 살 수 ¿Cuál es la razón 있었습니까? por la que el apóstol Pablo podía vivir pensando solo en el evangelio? 사도 바울은 욕심, 과욕이 없었어요. El apóstol Pablo no tenía mucha avaricia. 빌립펜세스 capítulo 4 versículo 11에 사도 바울이 간증하기를 Como dice el apóstol Pablo, 레슬레요. no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 어떠한 형편이든지 내가 자족하기를 Pues 배웠다. he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi 사도 situación. 바울은 만족하는 법을 배웠기 때문에 여러 고난과 어려움이 있었지만 바울은 불평 없이
자신의 삶을 만족하는 법을 배웠던 Debido 겁니다. a que Pablo aprendió a contentarse, aprendió a estar satisfecho con su vida sin ninguna queja, a pesar de diversas dificultades y aflicciones. 하나님이 지금 나에게 주신 것에 자족하는 마음, 만족하는 마음을 가지고 사는 사람은 싸울 일이 없어. 싸울 Todas 일이. aquellas personas que viven teniendo un corazón contento con lo que Dios me ha dado, no tienen por qué pelear. 만족하는 사람은 어떠한 상황 속에서도 자신의 사명을 기쁜 마음으로 감당해낼 수 Una 있습니다. persona satisfecha puede llevar a cabo su misión bajo cualquier circunstancia. 여러분들 얼만큼 있으면 만족할 겁니까? ¿Cuánto ustedes quieren tener para estar satisfecho? 여러분 동의자입니다. 얼만큼 있으면 만족할 거예요? ¿Cuánto se necesita para que ustedes puedan estar satisfechos? 구원받은 이후에는 기준을 딱 가져야 돼요. Después de recibir la salvación tenemos que tener un criterio 나는 correcto. 뭐 이 정도 있었으면 만족한다. Yo pienso que con eso puedo estar satisfecho. 그리스도인들은 이런 마음을 Los 가져서는 안 cristianos 되고요. no deben tener este corazón. 쉽진 않지만 No es fácil. 정말 우리 그리스도인들은 어떤 마음을 가져야 Pero 되느냐? ¿qué corazón los cristianos deben tener? Primero Timoteo capítulo 6 versículo 8의 말씀처럼 Como dice en primera de Timoteo. 자, 레아무 순도 Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. 나는 먹을 것, 입을 것만 있으면 나는 만족한다. Si tengo algo para comer y ponerme, puedo estar satisfecho. 자, 이런 마음을 가지고 산다면 Si pudiéramos vivir con este corazón, 그리스도인들이 다툼이 있지 않을 겁니다. los cristianos no tendrían peleas. 가진 건 없어도 넉넉한 마음을 가지고 살 수 있다라면 A pesar de que no tengamos nada, si pudiéramos vivir con un corazón 여러분들, contento y satisfecho. 많이 가졌다고 부자가 아닙니다. No es rico por tener mucho. 예, 다윗은 도망자이며 다 잃은 자였지만 그는 만족하고 살았습니다. David era un huidor y prácticamente había perdido todo, sin embargo vivía con un corazón contento. 자, 다윗은요 다툼을 정말 이겨냈던 사람 중에 한 David 사람입니다. fue una de las personas que había ganado esa pelea. 자, Salmos capítulo 23 versículo 1에 말씀하기를 Si vemos Salmos 23, versículo 1. 여호와는 내게 나의 목자시니 내가 부족함이 없다. Jehová es mi pastor, nada me faltará. 자, 이 시편 23편을 언제 썼어요? 다윗이요? ¿Cuándo escribió David Salmos capítulo 23? 10년 이상을 사울에게 쫓겨다녔잖아요. David fue perseguido por Saúl más de 10 años, ¿no es así? 그때 간증하고 En 있는 este 겁니다. momento David testificó, 나는 부족함이 없다. no me falta nada. 왜 나는 다윗이 부족함이 없다고 얘기했어요? ¿Por qué David confesó que no le faltaba nada? 하나님이 나의 목자이시며 Porque Dios es mi 나의 pastor, 보호자시며 mi protector, 하나님은 나의 친구가 되어 주시기 y 때문에 Dios es mi amigo. 나는 그거면 됐다. Suficiente con eso. 여호와가 나의 목자이기 때문에 나는 그것만으로 만족한다. Suficiente porque Jehová es mi 자, pastor. 우리도 직장이 없어도요. A pesar de que no tengamos 나를 trabajo, 인정해 주는 사람이 a 없어도 pesar de que nadie me reconozca, 단지 하나 solo por una cosa, 우리도 하나님이 나의 목자시잖아요. debido a que Dios es mi pastor, 그 하나로 우리는 만족하고 solo por eso 감사하고 podemos estar 그 agradecidos, 만족이 있으면 contentos. 다툼이 없어진다니까. Por tener este corazón satisfecho, se desaparece lo que es la pelea. 그 만족이 다툼을 이기는 방법입니다. La satisfacción es una forma de ganar lo que es la 그건 pelea. 정말 너무나 중요합니다. Es muy importante. 그리고 또 한 가지 다툼을 피하는 Y otra 방법은요. forma de evitar la pelea 하나님이 정한 선을 넘지 않아야 es 됩니다. no cruzar la línea establecida por Dios. 다시 데오드로노미 돌아가겠습니다. Vamos a volver otra vez a la palabra de Deuteronomio. 데오드로노미 capítulo 2 versículo 37. 자, 표시해 놓으라고 했었죠. Les dije que todos marquen. 자, 데오드로노미 capítulo 2 versículo 37. Les leo. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. 하나님이 딱 선을 정해놨습니다. Dios ya estableció lo que es la línea. 싸워야 될 민족, 그리고 싸우지 말아야 될 민족. Naciones con quienes luchar y naciones con quienes no luchar. 그런데 반대로 오는 거. Pero hay personas que lo hacen, o sea, de 싸우지 manera 말라고 하는 contraria. 민족과 싸우고 Hay personas que luchan con las personas que no tienen que 싸우라 luchar. 하는 민족과는 안 Hay 싸우고. personas que luchan con las naciones que no tienen que luchar. 그것이 하나님의 정한 선을 넘는 겁니다. Eso es igual a cruzar la línea establecida por Dios. 정한 선을 넘으면 다툼이 나는 겁니다. Hay siempre pelea al momento de cruzar la línea establecida por Dios. 자, 그것을 선을 넘지 않은 일을 제일 잘했던 사람이 다윗이잖아, 다윗. David fue una de las personas que hacía muy bien este trabajo, no 다윗은 cruzar la 하나님이 línea establecida por Dios. 다윗은 하나님 넘지 말라는 선을 절대 안 넘었습니다. David nunca pasó del límite que Dios había 그 puesto. 선을 넘고 싶었는데 Quería 넘지 pasar más allá de ese límite, pero no lo pasó. 예를 들면 이런 거 있잖아요. Les voy a dar un ejemplo. 정말 나는 선을 지키고 있어요. Yo estoy guardando bien mi límite, 근데 구원받은 형제 mi 자매가 línea, 갑자기 너무 흥분했어 막. pero de repente los hermanos que recibieron la salvación están muy 그리고 막 agitados. 선을 넘어버리는 O sea, 거예요. están muy enojados y
pasan de este límite. 막 세상 사람들이라는 막 쌍욕을 막 형제가 자매가 해버리고 막 Los hermanos dicen palabras, o sea, grosuras, insultos que los mundanos dicen. 네, 감정이 서니까 막 나를 너무 막 비방하고 막 Como su emoción está muy afinada, entonces se levanta en contra de mí. 그럼 막 나도 선을 넘고 싶잖아요. Entonces también tenemos ganas de pasar este límite, ¿verdad? 보자 보니까 내가 보자기로 보이냐 뭐 이건 한국말이지 이게 뭐다. 하여튼 내가 이렇게 너무 가벼운 사람으로 보이냐. ¿Crees que soy una persona ligera? 나도 군받기 전에 가락대 있었어. Yo también antes de ser sabio tenía carácter. 이제 이게 선을 Así 넘는 empieza 거잖아요. lo que es la pelea. Es igual a pasar más 그러면 allá del 다툼이 límite. 큰 다툼이 Y hay 일어나요. una pelea grande. 그래서 이 다윗 있잖아요. Por lo tanto, David 다윗은 이 선을 잘 지켰잖아요. mantenía bien el límite que Dios había establecido. Primero Samuel capítulo 24 versículo 6에 보면은요. Si vemos aquí. 자, 읽어드리겠습니다. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. 우리가 잘 아는 대로요. 다윗은 사울을 죽일 수 있는 두 번의 기회가 Como 있었습니다. conocemos bien, David tenía dos oportunidades para matar a Saúl. 특별히 이 말씀은요. 엔드의 굴 속에서 사울을 죽일 수 있는 기회가 있었습니다. Especialmente en esta palabra, David tenía esa oportunidad de matar a Saúl en la cueva de Engadi. 그런데 사울의 옷자락을 베고 다윗의 마음에 송사가 왔어요. Pero solo cortó la orilla del manto de Saúl y se turbó su corazón. 생각하기를 Pensó, 하나님의 기름 부은 자를 죽이는 것은 하나님이 금하신 것이다. Dios prohibió matar o extender la mano contra el ungido de Jehová. 딱 그 마음을 가지고 선을 넘지 않았습니다. Tuvo este corazón y no pasó el límite establecido por 자기의 Dios. 원수를 죽일 수 있는 철회의 기회였는데 Era la mejor oportunidad para matar a su enemigo. 하나님이 금하신 것을 알고 절제했습니다. Pero reconoció lo que Dios había prohibido y se contuvo. 하나님이 금하신 것은 아무리 좋아 보여도 해서는 안 되는 겁니다. Hay cosas que Dios había prohibido, aunque se vea muy bueno, pero no tenemos que 하나님이 cruzar el límite. 선을 정해놨습니다. Dios ya estableció lo que es el 분을 límite. 낼 수 있지만 해가 지도록 분을 품지 말아라. El Señor dijo, podemos airarnos, podemos enojarnos, pero no mantener esta ira hasta que aparezca el 주님이 sol. 용서하라 하겠습니다. El Señor dijo que perdonemos. 주님이 나를 용서하신 것처럼 Así como el Señor me perdonó a mí, 내 마음에 들지 않는다 하더라도 a pesar de que sea una persona que a mí no me guste, 하나님이 용서하라라고 딱 선을 정해놨잖아요. el Señor estableció esa línea, ese límite de perdonar. 그렇기 때문에 용서할 수 Por 있는 lo 겁니다. tanto, podemos perdonar. 미워도 사랑하라 했기 때문에 우리는 서로 사랑해 할 수 있는 겁니다. Podemos amarnos unos a otros, aunque haya odio entre 자, nosotros. 그리스도인의 사랑은 감정적인 사랑이 아니라 주님의 명령, 그 사랑하라는 것도 명령이라는 것을 잊지 No 말아요. olvidemos que el amor de Cristo no es un amor emocional, sino es un mandato del Señor amar a los 우리의 hermanos, amar 의지로 되는 a los 것은 demás. 아닙니다. No es conforme a nuestra 주님이 voluntad. 사랑하라고 명령하셨기 때문에 Debido a que el Señor nos ordenó amar, 결심을 하고 의지적으로 사랑하는 겁니다. por lo tanto, nosotros tomando una decisión podemos amarnos. 사랑할 a otros. 만해서 사랑하는 것이 아닙니다. No nos amamos porque somos dignos de ser amados. 자, 그래서 그 마음을 넓히는 거. Por lo tanto, ensanchar, ampliar nuestro corazón. 칼빈이라는 위대한 기독교의 인물이 이렇게 말씀을 Un 냈습니다. personaje muy grandioso del cristianismo llamado Calvino dijo lo siguiente: 하나님의 말씀이 가는 곳까지 가고 하나님의 말씀이 멈추는 곳에서 멈추라. Ve a donde va la palabra de Dios y detente donde se detiene la palabra de Dios. 그것이 싸움을 멈추는 방법이며 또한 승리의 방법입니다. Esa es la forma de detener la pelea y también la forma de ganar. 그것이 우리의 육신을 정복하고 이기는 길입니다. Así también conquistamos nuestra carne. 자, 그래서 싸워서 안 되는 거. Por lo tanto, hay cosas con las que no tenemos que 그리고 pelear. 그 싸움을 다툼을 피하는 Y la 방법. forma de evitar la pelea. 자, 이거 생각했다면요. Hemos pensado sobre este punto. 반대로 De lo contrario, 그리스도인들이 싸워야 될 대상이 있어요. hay sujetos, hay cosas con las que tenemos que pelear. 자, 우리가 잘 알죠? Conocemos bien, ¿verdad? 그리스도인들이 싸워야지 말해야 될 대상은 형제 자매입니다. Sujeto con quien los cristianos no deben pelear son los hermanos de la 그런데 iglesia. 그리스도인들이 또한 싸워야 될 적이 있죠. Pero también tenemos enemigos con quienes 잘 pelear. 아시죠, 우리? Conocemos bien, 그리스도인의 ¿verdad? 세 Son tres 가지죠. cosas, los tres enemigos del diablo, 자, 얘기해 보세요. del cristiano. 구에르포, 문도, 디아블로.
예, 잘 알고 계시죠? ¿Conocen bien? 자, 그래서 이거를 그리고 특별히 이제 데오드로노미오 도스에 보면 Especialmente si vemos Deuteronomio capítulo 2, 아주 중요한 교훈이 있는데 hay una lección importante. 다시 가보겠습니다. Vamos a volver a la palabra. Deuteronomio capítulo 2, versículo 24, les leo. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón amorreo, y a su tierra comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. 자, 여기 아모리 사람들의 땅을 싸워서 빼앗으라고 돼 있는데 Aquí está diciendo que luche con los amorreos y tome la tierra de ellos. 원래 이 아모리 사람들이 살고 있는 땅이 헤스본이라는 땅인데요. En realidad la tierra donde los amorreos vivían era la tierra de Hesbón. 이스라엘이 가나안 땅을 들어가는데 전혀 상관이 없는 땅입니다. Es una tierra que no tiene nada que ver con entrar en la tierra de Canaán. 가나안 땅과 전혀 상관없는 아모리 족속 사람들의 땅을 왜 정복하라 ¿Cuál es la 했을까? razón por la que Dios ordenó conquistar la tierra de amorreos que no tiene nada que ver con entrar en la tierra de 그 Canaán? 이유가 뭐냐면 ¿Cuál es la razón? 아모리 사람들이 이스라엘 사람들이 가나안 땅으로 들어가는 그 통로를 Porque 막아버렸거든요. los amorreos bloquearon el camino por el cual Israel podía entrar a la tierra de 그래서 Canaán. 첫 번째 정복 대상이 아모리 Por lo 사람들입니다. tanto, el primer sujeto de la conquista fueron los amorreos. 그 아모리 사람들이 죄 때문에 그들은 정복을 당했습니다. Fue por sus pecados, a causa de sus pecados, los amorreos fueron conquistados, 그런데 destruidos. 처음부터 이스라엘이 무조건 정복한 것이 아닙니다. Pero tampoco Israel conquistó la tierra de ellos de inmediato. 베르시클로 26에 보면은요. Si vemos versículo 26, 먼저는 사자를 보내갖고 평화의 말로 일렀습니다. primero enviaron mensajeros desde el desierto de Cadernot y les dijo con palabras de paz. 그런데 헤스본 왕 시온이 거절했습니다. Pero el rey de Hesbón, Sión, o sea, lo ha rechazado. 그래서 3절에 보면 Por lo tanto, si vemos en el versículo 30, 그를 내 손에 붙이시려고 그 성품을 완강케 하셨고 그 마음을 강팍했으므로 오늘날과 같으니라. Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. 그래서 첫 번째 멸망당한 민족이 바로 이 아모리 Por 사람들. lo tanto, la primera nación que fue destruida fue los amorreos. 그리고 그 다음에 이제 이스라엘 민족이 이제 가나안 7족속을 하나하나 정복해 Y 갑니다. luego los israelitas van conquistando las 7 tribus de Canaán poco a poco. 근데 여기 이 가나안 사람이 7족속의 이름이 아주 중요한 교훈을 갖고 있어요. Pero los nombres de las 7 tribus de Canaán dan una lección muy importante. 저도 성경 봐가면서 참 교훈이 Yo 됐어요. también leyendo la Biblia tuve mucha lección. 자, 여기 보세요. Si vemos aquí, 자, 데오드로노미오 capítulo 7 versículo 1. busquemos 여기 muy importante. esto es importante, busquemos 여기를 juntos. 표시해 놓으세요. Sería bueno que marquen esta página. 데오드로노미오 capítulo 7 versículo 1. Muy importante. Despacio. Leamos juntos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. 이 가나안 7족속은요. 아주 우리에게 중요한 영적 교훈을 줍니다. Las 7 tribus de Canaán dan una lección espiritual para nosotros. 자, 우리 마음에도 7가지 가증한 짐승의 마음이 있는 것처럼 En nosotros también tenemos 7 abominaciones, ¿verdad? 우리가 구원을 받았을 수 De la misma 있잖아요. manera, a pesar de que recibimos la salvación, 쉽게 벗겨지지 않는 이 육신의 더러운 까르넷이 있어요. hay cosas sucias de la carne que fácil no podemos dejar. 반드시 우리가 싸워서 이겨야 될 내 육신의 죄성이 있습니다. Son 7 temperamentos de pecado que moran en nosotros que sí o sí tenemos que luchar contra ellos para 그래서 ganar. 성경에 보면 이 가나안 족속을 왜 정복해야 Por lo 되느냐? tanto, en la Biblia, ¿cuál es la razón por la que se tenía que conquistar la tierra 그 de 가나안 Canaán? 7족속은요. Las 7 tribus de Canaán 바로 변화되지 않은 우리의 까르넷을 상징합니다. simbolizan la carne que todavía no cambia. 자, 첫 번째 민족이잖아요. La primera nación, 정복해야 될 정복이 헷 족속인데, la primera nación a la que Israel tenía que conquistar era los heteos. 자, 이건 메모를 해보세요. Hay que anotar en su cuaderno. 헷 족속의 뜻이 뭐냐면 있잖아요. Primero, el eteo tiene el significado 공포, 두려움이라는 뜻을 갖고 de 있어요. temor o miedo.
자, 이게 뭘 나타낼까요? ¿A qué se refiere esto? 우리 안에 구원을 받았었잖아요. Aunque recibimos la salvación, 여전히 우리 안에 두려움이 있습니다. pero seguimos teniendo el temor. 자, 영적 전쟁의 실패의 이유 중에 하나가 바로 우리 안에 있는 벗겨지지 않은 El 두려움입니다. temor es la principal causa de fracaso en la guerra espiritual. 자, 데오드로노미 카피톨로 20 베르시클 5에 보면은요. Si vemos Deuteronomio 28, 자, 레슬레요. y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y fusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. 자, 누구든지 두려워서 떠는 자가 두려워서 마음이 겁내는 자가 있으면 그는 집으로 돌아가라. ¿Quién es hombre medroso y fusilánime? Vaya y vuélvase a su casa. 두려워하는 자는 전쟁에 나가지 말라는 겁니다. Es decir, los que tienen temor no participen en la guerra. 아무리 숫자가 많아졌잖아요. ¿Qué sirve tener mucha cantidad de personas? 두려워해. Pero todos están teniendo temor. 그러면은 그 전쟁 지는 겁니다. Entonces, obviamente vamos a perder en la guerra, ¿no es así? 야, 이번에 그 아프간 사태 보세요, 아프간. Hay que ver el acontecimiento que pasó en Afgan. 막 미국이 주고 간 무기가 얼마나 많았어. Estados Unidos tenía muchas armas, 근데 ¿verdad? 막 적이 오니까 막 다 놓고 다 두려워 다 도망가 Pero cuando se 버렸잖아요. acercaron los enemigos, dejaron todas las armas y se 훨씬 좋은 escaparon, 무기를 다 ¿verdad? 갖고 있었는데 tenían las mejores armas. 그 두려움 때문에 그런 겁니다. Es 두려움. por temor. 두려워하는 자는 반드시 일 수밖에 Los 없습니다. que temen, pierden. 후에세스 카피톨로 7 베르시코 13에도 보면은요. Jueces 7:3. 자, 읽어드리겠습니다. Les leo. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 자, 이스라엘이 미란 백성들과 전쟁을 하러 나갑니다. Los israelitas salieron a tener guerra con el pueblo de Madián. 두려운 자들 돌아가라. El Señor dijo, los que tienen temor regresen. 어메 22,000명이 Y 돌아가. regresaron 22,000 personas. 하나님의 전쟁은 숫자가 많은다고 이기는 것이 아닙니다. La guerra de Dios no es una batalla que se gana por la mucha cantidad de 숫자가 personas. 많아도 두려워하면 집니다. ¿Qué sirve tener mucha cantidad de personas? Por tener mucho temor, perdemos. 그리스인의 영적 전쟁은 믿음으로 하는 전쟁입니다. La guerra espiritual de los cristianos se gana mediante la fe. 담대함이 이길 수 있는 최고의 La 무기입니다. audacia es la mejor arma que trae la victoria. 코로나가 두려워서 Por tener temor al coronavirus. 아이고 혹시 교회 와서 코로나 올리면 ¿Qué pasa si 어떡해? es que en la iglesia me contagio del 그 coronavirus? 코로나의 두려움 때문에 교회를 안 나온다. Hay personas que no vienen a la iglesia por tener temor al 아이, coronavirus. 코로나인데 누가 우리 집 오는 건 나는 두려워. Tengo temor que las personas vengan a mi casa. 그래서 막 아무도 막 집에 못 오게. Por lo 막 tanto, hay personas que encierran su casa para que nadie venga, ¿verdad? 파스톨이 간다 해도 오지 말라 그러고. Aunque el 아이고, pastor diga que 다음에 quiere ir, 오시라고. pero dice para la próxima vez. 형제자매들 신방 간다 해도 오지 말라 그러고. O sea, estoy planeando para visitar a la casa de los hermanos dos, pero los hermanos dicen no. 또 코로나를 조심하지 말라는 게 아니라 No digo que no tenga, o sea, no pierdan el cuidado del coronavirus. 저 코로나 때문에 두렵다고 전도도 안 해. Pero hay algunos hermanos que ni siquiera predican por tener temor al coronavirus. 정말 마음 아픈 거예요. Eso da dolor de corazón, ¿no 여러분들 es así? 생활 가운데서 무엇과 싸워야 됩니까? ¿Con qué tenemos que luchar en la vida cristiana? 내 안에 있는 이 두려움과 싸워야 Con 됩니다. este temor que llevamos dentro. 두려움을 이겨야 됩니다. Tenemos que ganar este temor 그래야 신앙생활을 para poder 다 할 수 있어요. seguir adelante al momento de 두 llevar 번- la vida 두 번째, cristiana. Segundo, 이스라엘이 정복해야 될 두 번째 민족은요. la segunda nación a la que Israel tenía que conquistar, 자, 기르가스죠. 기르가스. el Jerjeseo. 기르가스의 뜻이 뭐냐면 ¿A qué se refiere? 진흙탕입니다. 진흙탕. Significa moradores del barro. 혼돈하다, 무질서하다 이런 뜻을 갖고 Significa 있습니다. confusión, desorden. 자, 이 교회 가운데서도 막 이런 혼돈한 그런 일들이 있으면 En 안 la 돼요. iglesia tampoco hay que haber confusión ni desorden. 자기의 허물을 덮기 위해 상대방의 허물을 막 들추어내는 진흙탕 같은 싸움. A fin de cubrir sus propias fallas, descubren las fallas del otro para crear una pelea del barro. 자, 내가 가야 할 길이 무엇인지, ¿Cuál es el camino a seguir? 내가 지금 어디에 있어야 되는지, ¿Dónde debería estar yo ahora? 내가 무엇을 먼저 해야 되는지, ¿Qué debo hacer primero? 내가 무엇을 먼저 포기해야 되는지 ¿Qué cosa 그것을 tengo que 모른다. dejar primero? Hay personas que se confunden. 그게 신앙의 혼돈입니다. Es la confusión de la vida 그걸 깨닫지 cristiana. 못하는 것이 혼돈입니다. No comprender esto es la confusión, ¿verdad? 우리는 이러한 우선순위를 바로해야 됩니다. Nosotros tenemos que corregir las 아, prioridades. 교회 봉사 중요하지만 Es importante servir en la iglesia, 지금 난 너무 바빠. pero estoy ocupado. 자식들 숙제도 해줘야지. Tengo que ayudar a mis hijos a hacer la 자식들 tarea. 나는 다 키워놓고 나는 봉사할 거야. Voy a servir después de criar a mis hijos. 아이고 언제 봉사할 거예요? Entonces, 언제? ¿cuándo van a servir? 우선순위가 잘못되는 거 진흙탕입니다. La 진흙탕. prioridad está cambiada, es una pelea de barro. 그런 진흙탕 같은 마음이 올라올 때 싸워야 돼요. Tenemos que luchar contra este corazón de barro. 그리스인은 먼저 그의 나라와 그의
의를 구하라. Los cristianos primero tienen que buscar el reino de Dios y la justicia de 이게 Dios. 딱 써 있어야 돼. Esto debe estar 그런데 establecido. 마음이 막 혼돈돼 있어. Pero hay personas que tienen un corazón confundido. 주님의 일도 Es 중요하지만 importante el trabajo de Dios, 이것 이 세상 일도 이거 pero también el 먼저 trabajo 해놓고 del mundo. Primero tengo que terminar de hacer esto. 그게 사실은 에사우 같은 마음입니다. Es igual que el corazón de Esaú, ¿no es así? 에사우는 뭐가 중요한지를 Esaú no 몰랐어요. conocía que era lo más importante. 헤브레어 12 베르시클로 DSS에 보면 Como dice Hebreos capítulo 12 versículo 16, 한 그릇 식물을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 되지 말라고 되어 있습니다. no sea como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. 팥죽은 육신의 것, 육신의 쾌락을 얻기 위해서 하늘의 상급을 포기하는 그런 것을 상징합니다. El guisado de las lentejas, o sea, se refiere a dejar las cosas del cielo para conseguir cosas en la tierra. 우리가 구원을 받아서 여전히 에사우 같은 마음이 있을 수 있어요. Aunque recibimos la salvación, pero tal vez hayan hermanos que 이제 tengan este corazón de Esaú. 주님의 것이 먼저가 돼야 되는데 Recibimos la salvación y obviamente las cosas del Señor 여전히 deben 구원을 ser 받아도 primeras. Pero 눈에 aunque 보이는 recibimos 거, la salvación, pero buscamos primero las cosas que 이 vemos, 땅의 것, las cosas de la tierra. 하늘의 것은 두 번째. Las cosas del cielo son de segundo lugar. 이것이 진흙탕 같은 마음입니다. Es un corazón como de barro. 우리는 이 진흙탕 같은 마음과 또한 싸워야 됩니다. Tenemos que luchar con este corazón de barro. 배고픔은 해결할지 모르지만 영혼의 갈급함은 해결하지 않고 있다. 잘못된 겁니다. Resolvimos el hambre, pero si no resolvimos la sed del alma, es algo equivocado. 에사우는 육신의 우선순위가 잘못돼 있었죠. Esaú tenía una prioridad equivocada, 에사우는 ¿verdad? 육신의 문제는 크게 여기면서 영혼의 문제는 그렇게 중요하게 Esaú 생각하지 consideraba 않았습니다. grandes las cosas de la carne, pero no consideraba grandes las cosas del espíritu. 그게 바로 기르가스 진흙탕입니다. Eso es el jerjeseo. 이거와 또한 Moradores del barro. Tenemos que luchar 세 contra 번째, ellos. Tercero. 세 번째 이스라엘이 정복해야 될 싸워야 될 세 번째 La tercera 민족은요. nación con la que Israel tenía que luchar 아모리입니다. 아모리. son los amorreos. 자, 아모레오 뜻이 뭔지 ¿A qué se 아십니까? refiere el amorreo? 자랑하다. Jactancia. 참 이름도 참 너무 참 희한해요. Su 그죠? o sea, el nombre es muy extraño, ¿verdad? 이스라엘 싸우던 일곱 민족의 이름이 다 영적인 교훈이 있는 거예요. O sea, las 7 tribus que pelearon, lucharon con los israelitas, tienen lección espiritual. 이 아모리의 뜻은 교만과 자기 자랑을 나타냅니다. El amorreo significa tener un corazón orgulloso y jactancia, la propia jactancia. 저 주님이 말씀하셨습니다. El Señor dijo, 예수께서 말씀하시기를 el Señor dijo, 야, 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 자, 우리 주님이 가장 중요하게 생각하는 그리스도인의 덕목 중에 하나가 바로 이 겸손입니다. Una de las virtudes que Dios considera más importante de los cristianos es la humildad. 그런데 우리가 구원을 받았잖아요. 여전히 우리 마음 가운데 이 교만한 마음, 그리고 자기를 자랑하고 드러내려고 하는 공작 같은 마음이 Sin 있어요. embargo, aunque recibimos la salvación, tenemos ese corazón de pavorrear, que deseamos ostentarnos o jactarnos de nosotros, 그게 ¿verdad? 하나님의 영광을 A 가로채는 nosotros 거거든요. mismos. Es igual a robar la gloria de Dios. 프로베르비오스 카피톨 11 베르시클로 12의 말씀처럼 Como dice en Proverbios 11:2, 레슬레요. cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. 교만한 사람은 칭찬을 받지 Los 못합니다. orgullosos no podrán ser alabados. 프로베르비오스 카피톨 DSS 베르시클로 DS5의 말씀처럼 Como dice en Proverbios 16:18, 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐 앞자입니다. antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. 교만한 자는 반드시 성공하지 못합니다. Es decir, los orgullosos no van a tener éxito jamás. 여러분 교만한 자가 성공하는 거 봤어요? ¿Han visto que los orgullosos tienen 교만한 éxito? 자가 어떤 하나님 앞에 결과를 얻는 거 봤습니까? ¿Vieron que los orgullosos llegan a tener algún resultado bueno ante Dios? 결코 그럴 수 없습니다. Jamás. 하나님은 정직하시거든요. Porque Dios es honesto. 교만한 자는 성공하지 못하고 넘어집니다. Los orgullosos se caen sin tener 그렇기 때문에 éxito. 우리는 우리 안에 Por lo 있는 tanto, 이 교만과 debemos 우리는 luchar 싸워야 됩니다. contra el orgullo que 그런 está en 영적인 nosotros. 교훈을 우리가 얻을 수 있고 Podemos recibir este tipo de lección espiritual. 네 번째 싸워야 될 족속은요. La cuarta tribu con la que se debe pelear 여기 가나안입니다. es 가나안. Canaán. 자, 가나안. Canaán. 가나안 뜻은 뭐냐면요. ¿A qué se refiere Canaán? 가나안은 낮은 땅이라는 의미를 갖고 있습니다. Significa 낮은 땅. tierra baja. 이는 이걸 또 여기서 또 영적인 교훈을 얻을 수가 También aquí 있는데 podemos sacar una lección espiritual, 구원을 ¿verdad? 받을 수도 있잖아요. Aunque recibimos la salvación, 낮은 자존감을 갖고 있는 그리스도인들 pero hay 있어요. algunos hermanos que tienen una baja 아유, autoestima. 나는 이거 아무것도 아니야. 나는 Yo no 너무나 soy nada. 막 너무 자기를 막 비하하는 Hay 사람들 있잖아요. personas que se autocritican mucho a 그래서 sí 막 mismo. 뭐 Por lo 봉사를 tanto, 지켜도 al momento de dejar algún 아유, 난 servicio, 이럴 수 있는 사람이 못 돼요. hermanos, o sea, hay algunos 안 할래요. hermanos que dicen que no puedo hacer, yo no soy digno para hacer este 여러분, trabajo. 우리는 이
가난 같은 낮은 자존감과도 우리는 싸워야 됩니다. También tenemos que luchar contra la baja autoestima. 나는 전도 못해요. 나는 안 No 돼요. puedo predicar, no puedo. 나는 부족해서 봉사 못해요. No puedo servir porque tengo 나는 muchas 헌금 faltas. 못해요. No puedo ofrendar. 예, 내 가족은 구원받기 어려워요. Es difícil que mi familia sea salva. 그런 낮은 자존감과 싸워야 됩니다. Tenemos que luchar contra esta baja autoestima. 자, 모세는 왕자였습니다. Moisés era un príncipe. 그런데 40년 동안 광야에서 양치기 Sin 생활을 했어요. embargo, durante 40 años pastoreaba en el desierto. 그러다 보니까 이 모세도 Por lo 자존감이 tanto, la autoestima 완전히 de 무너졌어요. Moisés se derrumbó totalmente. 다시 주님이 부르잖아요. El Señor lo llamó otra vez, ¿verdad? 예? 그런데 모세가 뭐라 그래요? Pero ¿qué dijo Moisés? 엑소도 카피톨 4 베르스 13 뭐라 합니까? ¿Qué dice en Éxodo capítulo 4, versículo 아이고 13? 하나님 저 안 돼요. Señor, no puedo. 저는 저 같은 사람이 어떻게 Como un hombre como yo, 우리 이스라엘 민족을 구원하는 일에 저 같은 사람이 어떻게 합니까? puedo dirigir o guiar al pueblo de Israel. 주여 보낼 만한 자를 보내소서. Envíate ruego por medio del que debes enviar. 그럼 하나님이 뭐 화를 내시잖아요. Entonces al final Dios se enojó, ¿verdad? 말을 안 듣거든 말을. Porque Moisés no quería escuchar la voz del Señor. 너무 자존감이 모이세스가 Su, 무너진 거예요. su autoestima ha bajado demasiado. 여러분들 메뚜기 마인드를 버려야 됩니다. Hay que dejar la mente de langostas. 이스라엘 사람들이 뭐라 ¿Qué dijeron 그랬습니까? los israelitas? 누메로스 카피톨 13 베르시클로 33 말씀하기를 Como dice en Números capítulo 13, versículo 33, 그 가나안 땅에 있는 그 거인 족속을 보고 이스라엘 사람들이 이렇게 얘기하잖아요. los israelitas dijeron lo siguiente al ver el pueblo de Canaán tan grande. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. 메뚜기 같은 우리가 어떻게 저 거인 족속을 Nosotros 싸서 como langostas, ¿cómo 이깁니까? podremos pelear contra los gigantes y ganarlos? 여러분 우리는 낮은 자존감과도 싸워야 됩니다. Debemos luchar contra la baja autoestima. 겸손을 가장해 하나님의 부르심에 No 불순종해서 deberíamos desobedecer ante el llamamiento de Dios bajo el fingimiento de humildad. 세상의 눈으로 자기 자신을 너무 보지 마세요. No hay que mirarse a sí mismo con los ojos del 아이고, mundo. 나는 배운 것도 없고 Yo no tengo muchos estudios 재산도 realizados, 없고, tampoco tengo 아이고, riqueza, 나는 지식도 tampoco 없고. tengo conocimiento. 그러나 주님이 부르신다면 Pero si el Señor me llama a mí, 저도 마찬가지입니다. de la misma manera yo 뭐 también. 제가 뭐 여기 목사 자격이나 있습니까? ¿Acaso yo tengo requisito para 선교사 ser 자격이나 pastor? 있습니까? ¿Tengo requisito para ser misionero? 근데 선교사 나올 때 한 가지 주님이 저에게 가르쳐 준 게 있어요. Pero hay una cosa que el Señor me enseñó a mí cuando decidí salir 뭐 como 한국에 misionero. 훌륭한 목사님 정말 En 너무 Corea de verdad hay 많거든요. muchos pastores grandiosos. 근데 그게 비교하니까 막 마음이 무너지는 Pero a 거예요. comparación de ellos, o sea, mi corazón se derrumbaba. 나 같은 자가 무슨 Como una 목사냐? persona como yo puede ser 아유, 나 pastor. 같은 자가 어떻게 선교를 나가냐? Como una persona como yo puede 아니, salir a la 언어도 misión. 지금도 이렇게 못하는데. Hasta ahora no puedo hablar bien el español. 그때 작 깨달아진 게 뭐냐면요. Hay una cosa que comprendí en ese momento. 자, 막 이렇게 그릇이 있는데 어떤 사람이 죽어가고 있어요. Por ejemplo, hay una persona que está muriendo. 물을 줘야 돼. Hay que darle algo de beber. 근데 굳이 그 죽어가는 사람한테 물 주는데 Pero para darle algo de beber, 막 좋은 컵으로 ¿es 줄 필요 있어요? necesario utilizar un vaso bueno? 그럴 필요 없어요. No. 찌그러지더라도 A pesar de que sea un vaso un poco arrugado, 빵꾸만 안 나가면 돼. 빵꾸만. 그죠? solo es necesario que no tenga hueco. 죽어간 사람이 물을 주는 게 중요하지. Lo importante es dar de beber a los que están muriendo. 그릇이 좋으냐 막 이쁘냐 이거 아무 No 소용 es 없거든. importante si el vaso es bonito o feo. 물을 주는 게 중요하지. Lo importante es dar algo de beber. 맞죠? ¿No es así? 아 그때 용기를 얻었어요. En este momento tuve coraje. 그래서 아무것도 아닌 사람이지만 Aunque yo no soy nada, 그 나는 그래도 집회는 넣을 수 pero 있고 por lo menos puedo hacer seminario. 그래도 물은 안 새게 복음은 전할 수 Puedo 있으니까. predicar el evangelio, puedo hacer que el agua o no se salga por hueco. 그때 제 낮아진 제 자존감과 싸워서 제가 이기지 못했다면 Si yo no hubiera luchado con mi baja autoestima y 아마 no la hubiera 선교를 ganado, 못 나왔을 것 no 같아요. estaría aquí, ¿verdad? 그래서 여러분 우리 낮은 자존감과도 싸워야 됩니다. Tenemos que luchar contra la baja autoestima. 세상 사람 보기가 중요한 게 아니라 No es importante lo que las personas me ven a mí, 이사야 카피톨 49 베르시클로 5의 말씀처럼 sino como dice en Isaías 49, versículo 5, 나는 여호와 보시기에 존귀한 자, porque estimado seré en los ojos de Jehová, 하나님 보시기에 ante los ojos de Dios. 그것이 중요한 겁니다. Eso es lo más importante. 다섯 번째 Quinto. 싸워야 될 민족은 La quinta 브리스입니다. nación con la que luchar son los fereceos. 브리스 뜻은 뭐냐면요. El fereceo 시골 사람이에요. significa campesino. 여러분들 시골 사람 오면 뭐 이건 무슨 영적인 의미가 무슨 뜻이 있고 무슨 영적인 의미가 ¿Qué 있을까? significado tendría campesino o de manera espiritual? 얘기해 보세요. Hay algunas personas que tienen alguna opinión. 저도 시골 사람이고 Yo también soy campesino. 저희 아버지 부모님도 시골 Mis 사람이거든요. padres también son campesinos. 시골 사람들 특징이 뭔지 아세요? ¿Cuál es la característica de los campesinos? 좀 시골 분들 좀 못 배운 것도 있고잖아요. Los campesinos no tienen mucho 그리고 conocimiento 시골 사람들 고집이 세 고집. y los campesinos tienen mucha terquedad. 그러니까 이 브리스라는 뜻이 뭐냐면 ¿A qué se refiere el fereceo? 시골 사람 Campesino, 그리고 무지 그리고 ignorancia, 고집이라는 뜻을 갖고 있어요. terquedad.
예, 말씀 듣고도 막 나는 몰라, 나는 기억이 Hay 안 나. personas que escuchan la palabra y dicen, no sé, no me acuerdo. 여러분들 무식한 것을 당연하게 받아들이지 말고 No hay que dar por sentada la ignorancia. 그리스도인들은 항상 말씀을 배우고 가까이 하고 나아가야 Siempre 됩니다. los cristianos deben acercarse a la palabra y seguir adelante. 예, Salmos de 32 versículo 9의 말씀처럼 Como dice en Salmos 32, versículo 너희는 9, 무지한 말이나 노새같이 되지 말아라. no seáis como el caballo o como el mulo sin 자, entendimiento. 무지한 말은 무조건 뛰는 말처럼 주님보다 앞서가는 것을 가리키고 El caballo sin entendimiento son todas aquellas personas que van delante del Señor al igual que un caballo que corre sin pensar. 그러니까 앞서가는 거지 예, 참된 신앙이 Es decir, la 아닙니다. fe verdadera no es 그리고 adelantarse a los demás. 무지한 노새는 뭐냐면 También la mula sin entendimiento 느려. es 그리고 lenta 고집이 센 거예요. y tiene mucha 그러니까 terquedad. 신앙생활을 잘하기 Es 위해서는요. decir, para llevar bien la vida cristiana, 너무 앞서가서도 안 되고 no hay que adelantarnos mucho a los demás 고집을 부리며 너무 tampoco 늦게 가도 안 됩니다. o ser muy lentos teniendo terquedad. 아무튼 이 고집을 버려야 돼요. De todas maneras, tenemos que dejar lo que es la 그리고 정말 terquedad 우리 말씀 시간은 빠지지 마세요. y no hay que faltar la hora de la palabra. 무지가 자랑이 아니잖아요. La ignorancia no es para gloriarnos a nosotros mismos. 아카데미, 주일 말씀, Por eso 수요 siempre tenemos que 말씀 esforzarnos a asistir a la academia 빠짐없이. bíblica los domingos y miércoles. 다 배워야 됩니다. Tenemos que aprender. 그것이 무지를 이기는 거예요. Esa es la forma de ganar la 이것도 ignorancia, 싸워야 la 되는 necedad. 겁니다. También es una de las cosas con las que tenemos que luchar. 시간 조절 못했습니다. 오늘 좀 5분만 더 5 하겠습니다. minutos más voy a avanzar. No pude controlar bien la hora. 일곱 족속은 다 해야죠, 그래도 그죠? Por lo menos tenemos que terminar las 7 tribus. 그 여섯 ¿verdad? 번째 싸워야 될 민족은 La sexta nación o la sexta tribu con la que pelear 희위입니다. 희위. son los hebeos. 희위의 뜻은 뭐냐면 ¿A qué se refiere a hebeo? 축제, 축제. Significa festivar, fiesta. 여러분들 얼마나 우리 시대 축제가 Hoy en 많습니까? día hay muchas fiestas, ¿verdad? 아, 우리 쿠스코도 뭐 피에스타가 En 너무 Cusco también 많아. hay muchos festivales. 오늘도 뭐 또 빼르 축구 있죠. Hoy también creo que hay fútbol de perro, ¿verdad? 하여튼 뭐 이 뭐 축구 하면은 막 미래콜레스도 안 오는 분들도 Hay 계시고 막. algunos hermanos que ni siquiera vienen a la iglesia el día miércoles por fútbol. 맞죠? ¿No es así? 그리스인들이 그래서는 안 됩니다. Los cristianos no deben ser 이것도 así. 이것도 싸워야 돼요. Eso también es una de las cosas con las 이런 que hay que 세상 luchar. 문화, 유행, 오락과 그리스인들은 즐기는 것이 아니라 이런 즐기는 이런 것들하고 싸워야 됩니다. Los cristianos no deben disfrutar de esas culturas mundanas, modas y entretenimientos, más bien luchar contra ellos. 로마노스 카피톨로 12 베르시클로 12에 말씀하기를 Como dice en Romanos 12:2, 너희는 이 세대를 본받지 말고 dice, no os conforméis a este siglo, 마음을 새롭게 해야 됩니다. transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 이 죄만한 세상은 사랑의 대상이 아니라 싸움의 대상입니다. Este mundo lleno de pecado no es sujeto de amor, sino sujeto de pelea. 자, 그리고 마지막 Y por último, 일곱 번째 la séptima, 일곱 번째 싸워야 될 족속은 여부스입니다. la séptima tribu con la que pelear son los jebuseos. 여부스의 뜻은 ¿A 뭐냐면 qué se refiere jebuseo? 짓밟다, Jebus significa 억압, hollar, 증오, opresión, odio, 불평, quejas, 원망이다. resentimiento. 자, 불평과 원망은 믿음의 눈을 어둡게 Las 합니다. quejas y el resentimiento ciegan los ojos de la fe. 은혜를 보는 눈을 가리게 합니다. Tapa los ojos de ver la gracia. 그래서 반드시 이 원망, 증오 이런 Por lo 마음과는 tanto, 싸워야 Sí 됩니다. o sí tenemos que luchar contra las quejas y el 여러분들, 이 resentimiento. 육체의 종욕, 이 일곱 족속은 내 안에 일곱 가지 종욕과 같습니다. Los 7 deseos de la carne, o sea, las 7 tribus de Canaán son como los 7 deseos de mi carne. 반드시 싸워야 되고 반드시 내 마음에서 밖으로 끄집어 Sí o 내 sí 버려야 tenemos que 됩니다. luchar contra ellos y echarlos fuera de nosotros. 이 일곱 가지 가나안 민족과 이름과 같은 그 육신의 소욕은 이건 반드시 싸워서 이겨야 되는 겁니다. Estos deseos de la carne, como las 7 tribus de la tierra de Canaán, son sujetos con quien pelear. 아무튼 저 시계가 고장 났어요. El reloj está mal logrado. 시계 보다가 제가 오늘 Viendo el 시간을 reloj, 좀 못했는데요. no pude controlar bien la hora. 오늘 정말 중요한 거 배웠습니다. Pero hoy aprendimos un tema muy importante, ¿verdad? 싸워야 될 것과 Cosas con las que luchar, 싸워서는 안 될 것. cosas con las que no tenemos que luchar. 왜 하나님이 이걸 구분해 주셨느냐? ¿Cuál es la razón por la que Dios clasificó eso? 예를 들면 뭐 이제 10월 1일 날 입당식이 해야 되는데 Por ejemplo, tenemos inauguración el 2 de octubre, ¿verdad? 그래서 입당식 통해서 뭐 복음을 힘있게 전해야 되는데 Tenemos que predicar el evangelio fuertemente mediante la 그러면 이렇게 inauguración. 막 서로 싸워 막. Pero los hermanos se pelean. 이건 빨간색으로 합시다. Eso tiene que ser de color rojo. 에이 파란색, No, azul. 빨간색, Rojo. 파란색, Azul. 빨간색, 파란색 하다가 막 서로 Rojo, 싸우고. azul y hay pelea, ¿verdad? 그러면 그러다가 언제 이거 복음 전하고 Entonces, 하냐고. ¿cuándo vamos a predicar el evangelio? 맞아요, 들려요. ¿No es así? 그러니까 절대 이거 구분을 전해야 Por eso 돼요. tenemos que distinguir bien las cosas. 그러니까 싸워야 될 거, 싸우지 Cosas 말아야 con 될 las 거. que pelear y cosas con las que no pelear. 마지막 말씀입니다. Es la última palabra de hoy. 이 말씀 찾고 마치겠습니다. Con este versículo terminemos. 산 루카스 카피톨로 11 베르시클로 17 San Lucas capítulo 11
Versículo 17. Muy importante. Leamos juntos. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. 자, 다시 한번 명심합시다. Otra vez recordemos, 우리가 싸워야 될 대상은 남편이 아닙니다. el sujeto con quien pelear no es nuestro esposo, 아내가 아닙니다. no es nuestra esposa, 내 형제 자매가 아닙니다. tampoco son mis hermanos ni mis hermanas. 마귀와 싸워야 되고 Tenemos que luchar contra el diablo, 내 안에 육신과 싸워야 되고 contra la carne que está en mí, 세상과 싸워야 contra el 되고 mundo, 죄와 싸워야 되지. contra el pecado. 내 사랑하는 형제자매들과 싸워서는 Tenemos 안 que luchar 됩니다. contra el pecado, no contra los hermanos amados. 예, 그거를 잊지 말아야 됩니다. No debemos olvidarnos 신앙 de 생활 esto 가운데 주님과 갈 때까지 잊지 마. hasta ponernos en pie delante del Señor mientras llevamos la vida cristiana. No tenemos 가끔은 좀 마음이 안 맞아서 olvidarnos de este punto. 가끔 그냥 말다툼을 할 수 있어. Hay momentos en los cuales sí nos discutimos, o sea, por palabras. 두고 보자. Pero tener este corazón, voy a vengarme de ti. 갚아줄 거야. Voy a pagar lo que me hiciste a mí. 진짜 어떻게 그럴 수 있어 그랬으니. ¿Cómo un cristiano puede tener este corazón, 잠깐 este 소란이 있다 pensamiento? 하더라도 A pesar de que nos hemos entristecido por alguien, 내려놔야 됩니다. pero tenemos que dejarlo a un lado. 아셨죠? ¿Sí? 예, 또 오늘 여기까지 Hoy la palabra 싸워야 될 것과 es 싸우지 hasta 말아야 될 것 aquí. 함께 Cosas con 배웠습니다. las que pelear y cosas con las que no pelear. 자, 기도하고 마치겠습니다. Con la oración vamos a terminar. 주님 참으로 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘도 말씀을 통해서 우리의 마음을 돌아보게 하심을 Gracias 감사드립니다. por hacernos reflexionar en nuestro corazón mediante la palabra. 예, 주님께서 무엇보다도 싸우지 말아야 될 싸워야 될 것과 싸우지 말아야 될 그 기준을 정확하게 우리에게 알려주셨습니다. Señor, hoy nos enseñaste el estándar, o sea, las personas con quienes pelear y las personas con quienes no pelear. 한 피바다 한 몸인 형제요 자매를 내 몸처럼 사랑하고 한 마음으로 협력하여 복음을 위해 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, ayúdenos a amar a los hermanos que fueron salvos con la misma sangre, como si fueran mi cuerpo, y cooperarnos con ellos para predicar el evangelio 그리고 fuertemente. 주님 오실 때까지 우리는 영적 싸움을 해야 됨을 알고 있습니다. Y Señor, sabemos que hasta que tú vengas por segunda vez tenemos que seguir luchando contra, o sea, las cosas 내 안에 espirituales. 변하지 않은 육신과 세상과 마귀와의 싸움에서 지지 말고 승리하며 나아갈 수 있도록 Señor, 도와주옵소서. ayúdenos a seguir adelante teniendo victoria, luchando contra el diablo, la carne y el mundo. 오늘도 말씀으로 풍성히 채우심을 Hoy 감사드립니다. también gracias por llenarnos de tu palabra. 다음에는 모든 두려움을 이기고 우리 모든 형제자매들이 말씀과 이 교회에 나올 수 있도록 Señor, 도와주시옵소서. ayude para que para la próxima vez todos los hermanos puedan vencer lo que es el temor y vengan a escuchar la palabra. 은혜로우신 우리 주 예수님 이름 받들어 감사하며 En el nombre del 기도드렸습니다. Señor lleno de gracia hemos orado. 아멘. Amén. cantamos juntos canción número 105. canción número 105.
Almaceno, guía, por favor. Noticia y guía. Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar algunas noticias. Bueno, primeramente felicitarlos por ya somos más hermanos, solamente tenemos que venir un poquito más temprano, hermanos, para que podamos escuchar el sermón dominical completo, ¿no? Y que también el pastor se pueda concentrar un poco mejor en la palabra. Hermanos, les vuelvo a reiterar, por favor, la puntualidad, hagan el esfuerzo. Yo sé que están muy ocupados, pero el día domingo, más temprano, por favor. ¿Ya, hermanos? Gracias. Vamos a hacer la información que está acá en el boletín. También lo tienen ustedes, hermanos. El punto 1 es que tenemos todos los domingos a las 11, culto dominical acá en la iglesia, y también se transmite mediante Facebook y YouTube para las ciudades para los pueblos de acá, Collique, que están lejos, ¿no? Los hermanos de Cusco tienen que venir acá a la iglesia, por favor, todos más temprano. El punto 2, este miércoles también tenemos acá en la iglesia de manera presencial, ¿no? Nuestro pastor David va a llevar a cabo la prédica del día miércoles, entonces que todos están invitados, hermanos. Hay que hacer el esfuerzo de venir más temprano y poder escuchar completo el sermón, ¿no? Entonces, y también se va a transmitir mediante Facebook y YouTube para los hermanos que están fuera de Cusco, ¿no? Bueno, hoy día también, hermanos, tenemos reunión de presidentes, corta va a ser, pero a las 3 más o menos. Y bueno, el punto 4, los días domingos está viendo por la semana, por las semanas que están llevando a cabo la escuela dominical. Entonces pueden traer a sus hijos para que también asistan y bueno, podamos escuchar también de manera más libre el culto dominical, ¿no? Bueno, el día 10 también tenemos Academia Bíblica acá en la iglesia y también se transmite mediante YouTube y Facebook, ¿no? El día 23 habrá reunión del distrito 1 y 2 acá en la iglesia, hermanos. Todos están invitados, por favor, asistan. 23 acá en la iglesia, a las 7 también de la noche. Y el día 24 es mediante Zoom para los hermanos de Urubamba, ¿no? Distrito 3. Bueno, y la otra noticia importante es el punto 7, que desde el día 13 al día 17 habrá el seminario bíblico en Guaraco y Curahuata, ¿no? Con la presencia del pastor Jonathan y nuestro pastor David, ¿no? Así es que, hermanos, apoyemos en oración y estemos todos, bueno, dispuestos algunos hermanos que puedan también participar y viajar con el pastor, ¿no? Así es que, hermanos, los invitamos a que puedan ser parte también de esa comitiva, ¿no? Que pueda acompañar a nuestro pastor. Como punto, bueno, otro tema también muy importante, estamos orando por la pronta recuperación de nuestra hermana Berta, que todavía está un poquito delicada, así que, hermanos, apoyemos en oración. Y por también nuestros hermanos de Urubamba, por la hermana Fanny y el hermano David, que tuvieron una pérdida de un familiar, de un hermano. Así es que, por favor, hermanos, para que Dios pueda restaurar sus corazones y pueda darles fuerzas para superar este momento difícil. Hermanos, apoyemos a nuestros hermanos de Urubamba, el hermano Fanny y el hermano David. Por favor, todos oremos por ellos para que Dios los tenga con nosotros y pueda restaurar sus corazones, ¿no? Bueno, esos hermanos, todos los mensajes, así es que vamos a dar paso a nuestro pastor, Pastor David. Comunión aquí. Ya, okay. Vamos a tener una pequeña comunión, hermanos. Vamos a invitar, me gustaría invitar al hermano Jorge, que vino de
de Curahuasi, nos visitó de un buen tiempo, así es que vamos a aprovechar de su presencia. Hermano Jorge, adelante por favor.